선배찬호. 산배찬호. 그래요. 핸드폰 소리가 들리는 것 같은데 핸드폰 자, 소리 좀 гар 안 나게 утас дуурайд байна. 해주시고 бүгдээрээ гар утасныхаа дууг нь хараад цааш нь хийгээд өгөөрэй. 같이 하나님께 기도드리고 오늘 말씀을 공부하겠습니다. За хамтдаа бурхан тандан залбираад өнөөдрийн үгийг эхлүүлье. 우리의 생명과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний амь болон найдвар болж өгсөн бурханы талархлаа. 죄 가운데 살던 우리를 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 Гэм нүгэл дотор амьдарч исэн биднийг бурхан та өрөвдөн харж 또 먼저 사랑해 주셔서 예수님을 이 땅에 보내 주시고 мөн төрүүлж хайрлаад Есүсийг энэ газар руу илгээн. 예수님께서 십자가에서 흘리신 그 귀한 피로 우리의 모든 죄를 대속해 주신 은혜를 감사드립니다. Есүсийн загалмай дээр урсгасан тэр эрхэм цусаар бидний бүхий ил гэмнүглийг уучиж өгсөн талархаж байна. 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주시고 영원한 생명과 또 영원한 천국을 얻게 주신 은혜 감사드립니다. Бурхан та өөрийн нэгүслээр биднийг аварч өгөөд мөнхийн амь болон мөнхийн диважинг өгч байгаа нэгүсэл талархаж байна. 또 주님 다시 오시는 그 날까지 우리를 교회 안에 심어 주시고 Бас эзэн та дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор тайр суулган 주의 말씀과 은혜로 우리 남은 삶을 인도해 주시는 거 감사드립니다. эзний үг болон нэгүслэр бидний үлдсэн амьдралыг удирдах байгаа талархаж байна. 지난 한 주 동안 전도 집회를 허락해 주시고 Өнгөрсөн 1-7 хоногийн хугацаанд Библийн семинарыг зөвшөөрч 또 서로의 많은 분들을 주님의 말씀으로 인도해 주시고 구원해 주셔서 감사합니다. шинээр олон хүмүүсийг эзэн та өөрийн үг рүүгээ удирдах өгөн аварч өгсөн талархаж байна. 서로의 구원받은 성도들도 먼저 구원받은 성도들과 함께 Шинээр аврагдсан итгэгч нар маань ч гэсэн төрүүлж аврагдсан итгэгч нартайгаа хамт 교회 가운데 주의 말씀을 배우며 주님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. чуулган дотор эзэн таны үгнээс суралцсан эзэн таны хүсэл дотор хамтдаа амьдарч чадгаар туслаарай. 우리가 주님이 다시 오실 역사의 마지막 시대에 살고 있는 것을 압니다. Бид бүхэн эзэн таны дахин ирэх түүхийн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа илээ. 구원받은 성도들 중에 산 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Аврагдсан ахын дүүсээс нэгэн ч итгэлээсээ холдож бүдрэхгүй байхаар тусалж 깨어 거룩한 생활 중에 다시 오시는 주님을 만날 수 있도록 도와주옵소서. сэргэг ариун амьдрал дундаа дахин ирэх эзэн тантай уулзаж чадгаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 또 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들도 주님 일일이 살펴주시고 Зовлон сорилт өвчин дунд мөн эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүсийг та нэг бүрчлэн сахин харж 우리가 우리 믿음을 지키고 담대하게 신앙생활 할 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주시기를 기도드립니다. бид бүхэн өөрсдийн итгэлээ сахиж зоригтойгоор итгэлээр амьдрч чадгаар сүнс болон мах хөдөн хэрэгтэй нэгүслээ нэмж өгнө. 오늘 모든 시간 함께 해주시고 인도해 주옵소서. Өнөөдрийн бүхий л цаг мөчтэй хамт байж өгөн удирдах өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 말씀 같이 누가복음 오늘은 좀 성경을 찾아보겠습니다. За өнөөдөр бүгдээр хамтдаа Библиэс хайж болно. 성경 없으신 분들은 성경 있으신 분들하고 좀 같이 옆에서 보시기 За 바라고요. Библигүй хүн байх юм бол Библиэд хүмүүсийн хажууд суугаад хамтдаа хараарай. 누가복음 23장입니다. Луг 23 дугаар бүлэг байна. 1192 дугаар хуудас. 1192 눈이 안 좋으신 분들은 그냥 쭉 들으시면 됩니다. За хараан жоохон муу хүмүүс маань зүгээр сонсоход болно. 누가복음 23장 Луг 23 32절부터 32-оос 34절까지 34 байна. 찾으셨어요? Бүгдээ олсон уу? 1192 дугаар хуудас. 32절부터 34절 읽어보겠습니다. 32-оос 34 дугаар ишлэгийг уншийе. Өөр хоёр гэмт хэрэгтэн түүнтэй хамт алхаар авч явлаа. Тэд гавл хэмээх газар хурч ирээд тэнд түүний гэмт хэрэгтнүүдийн хамт нэгийг нь баруун, нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлов. Есүс "Аава, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна" гэв. Тэд шавх хаяцгаан түүний хувцсыг хуваан авчээ. 또 39절부터 43절 За 39-оос 43 дугаар ишлэл байна. 읽겠습니다. Уншия. Тэнд өлгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж "Та чинь Христ биш билүү?
өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан ялд унсан атлаа Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлдсэн хэрэгийнхээ төлөө зохих хариуг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүү дээ гэд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарэ гэв. Тэгтэл Есүс түүнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Диваажинд байх болно гэлээ. 또 44절부터 48절까지 읽어보겠습니다. Бас 44-өөс 48 дугаар ишлэгийг уншийе. Энэ үед 6 дугаар цагаас 9 дугаар цаг хүртэл нийт нутгийг харанхуй нөмрөв. Нар халаглагдаж сүмийн хөшиг 2 хэсэг болон цуурлаа. Есүс "Аава, таны гарт би сүнсээ даатахыг" гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүнийг хэлээ тэр амьсгал хурав. Энэ үйл явдлыг харсан зуутын дарга Бурхныг магтан "Энэ үнэхээр гимгүү хүн байжээ" гэв. Юу болохыг харахаар тэнд хамтдаа ирсэн ард болон болсон явдлыг хараад цээжээ дэлсээр буцан явж байв. 예, 오늘은 이제 주일 말씀이자 집회 마지막 말씀입니다. За өнөөдөр эзний өдрийн сургаал буюу семинарын сүүлийн өдрийн үг байна. 오늘은 구원받은 강도라는 제목으로 좀 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр авралыг авсан дээрэмчин гэсэн сэдвэр үгээс хэлээ. 인류 역사 속에서 가장 중요한 사건이 있다면 Хүндрэлтний түүхэн дунд хамгийн чухал үйл явдал байна гэвэл 예수님의 초림이라 할 수 있습니다. Есүсийн эхэн ирэлтээ гэж хэлж болно. 우리 이제 첫날 배웠던 것처럼 인류 역사가 Бид эхний өдөр сурсанчлан хүндрэлтний түүх 예수님의 초림으로 이제 기원 전과 기원 후로 구분이 됩니다. Есүсийн эхэн ирэлтээр манай эртний өмнөх болон манай эртний гэж хуваагддаг. 그죠? Тийм биз? 그와 같이 Үүнтэй адил 구원받은 성도의 삶도 аврагдсан итгэгчийн амьдрал ч гэсэн 예수님을 이제 영접하기 전과 예수님을 영접한 후가 이제 확실히 구분이 됩니다. Есүсийг хүлээж авахаас өмнө болон Есүсийг хүлээж авсны дараа гэж баттай хуваагддаг. 자, 근데 성경은 초림하신 예수님께서 Гэхдээ Библиэлд эхэлж ирсэн Есүс 인류의 죄를 우리의 죄를 대속해 주시기 위해서 오셨다는 사실을 말해주고 있습니다. хүндрэлтний гэм нүгэл бидний гэм нүглийг уучлж өгөхөөр ирсэн гэж хэлж байна. 그러므로 죄를 용서받고 천국에 들어가고자 하는 자는 Тэгвэл гэм нүглээ уучлуулаад Диваажин руу орохыг хүсэж байгаа хүн 누구든지 예수님의 십자가를 주목을 해야 됩니다. хинч байсан Есүсийн загалмайг анхаарч харах хэрэгтэй. 모든 사람이 죄인으로 태어나 죄 가운데 살고 있지만 Бүхий л хүмүүс гэм нүгэлнээр төрөөд гэм нүгэл дотор амьдарч байгаа. 그중에 어떤 사람은 구원받고 천국에 들어가고 Гэтэ тэндээс зарим нь аврагдаад Диваажин руу ордог. 또 어떤 사람은 영원히 이뤄지고 지옥으로 떨어지는 사람도 있습니다. Зарим нь сүнс нь алдагдаад там руу хаягддаг хүн байна. 자, 오늘 우리가 누가복음 23장을 본문으로 읽었습니다. За өнөөдөр бүгдээр үндсэн үгээ болгон Луг 23 дугаар бүлгээс 본문에는 уншлаа. 우리가 주목할 세 사람이 나오죠. За энэ үндсэн үгэн дээр бидний анхаарах 3 хүн гарч байна. 온 세상 죄를 담당하시고 대속하기 위해서 십자가 못 박히신 예수님. Бүх ертөнцийн хүмүүсийг үрээд уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдсон Есүс. 그리고 예수님 양편에 함께 못 박혔던 강도 두 사람이 있습니다. Бас Есүсийн хоёр талд хамтдаа цовдлогдсон хоёр дээрэмчин байна. 자, 구약 성경에는 Хуучин гэрэндээ 예수님께서 범죄자들 중에 하나로 역임을 받게 될 것이다라고 예언이 되어 있습니다. Хуучин гэрээн дээр Есүсийг нүгэлтнүүдийн хамт тооцогдох болно гэж зөвгөнсөн. 그 예언대로 Энэ зөвгөнлийн дагуу 예수님은 실제로 큰 죄를 지은 두 강도와 함께 십자가에 못 박히셨습니다. Есүс боддоор том гэм нүгэл үйлцэн хоёр дээрэмчинтэй хамт загалмай дээр цовдлогдсон. 그런데 Гэхдээ 예수님 양편에 함께 십자가 못 박힌 이 두 강도는 Есүсийн хоёр талд загалмай дээр цовдлогдсон энэ дээрэмчид 온 세상 모든 사람들을 대표한다고 할 수가 있습니다. энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийг төлөөлж харуулж байна гэж хэлж 이 байна. 두 강도의 운명이 예수님의 십자가에서 영원히 갈라진 것처럼 Энэ хоёр дээрэмчний хувь тавилан Есүсийн загалмай дээрээс мөнхөд салж байгаа шиг 모든 사람의 운명도 결국 예수님으로 말미암아 영원한 천국과 영원한 지옥으로 갈라집니다. бас бүхий л хүмүүсийн хувь тавилан Есүсийн загалмаагаар дамжуулан мөнхийн Диваажин болон мөнхийн там гэж хуваагдана. 사람들이 볼 때에 Хүмүүсийг харахад 이 세상에는 다양한 신분과 직업을 가진 사람들이 있습니다. энэ ертөнцийн олон төрлийн харьяалал тэгээд мэрэгжилтэй хүмүүс ч гэсэн байдаг. 남자와 여자가 있고, 그죠? Эрэгтэй, эмэгтэй хүн гэж байна. 노인도 있고, 청년도 있고, Бас хөгшин хүн байна, залуу хүн байна. 부자도 있고, 가난한 사람도 있고. Баян хүн ч байна, ядуу хүн ч байна.
존귀한 사람도 있고 비천한 사람도 있습니다. Хүндлэгдсэн хүн ч байна, дорд хүн ч гэсэн байна. 자, 사람들이 볼 때는 다양한 사람들이 이 세상에 살고 있지만 Хүмүүсийг харахад бол олон төрлийн хүн энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа. 하나님 보실 때는 이 세상에는 딱 두 종류의 사람밖에 없어요. Харин Бурхныг харахад энэ ертөнцийн дээр хоёр төрлийн л хүнд байгаа. 구원받은 성도와 Аврагдсан итгэгч болон 구원받지 못한 사람, аврагдаж чадаагүй хүн. 영생에 들어갈 사람과 Мөнх амь руу орох хүн болон 영 벌에 들어갈 사람, мөнхийн шийтгэл рүү орох хүн. 하나님의 자녀와 진노의 자녀. Бурхны хүүхэд болон уур хилэнгийн хүүхэд. 이렇게 하나님 보실 때는 결국 두 종류의 사람밖에 없는 거예요. Энэхүү Бурхныг харахад хоёр төрлийн хүн л байна. 예수님 양 옆에 함께 못 박힌 이 강도는 Есүсийн хоёр талд хамтдаа цовдлогдсон энэ дээрэмчид 두 사람 다 지금 큰 죄를 짓고 십자가 형벌을 받아서 지금 십자가에 매달려 있는 겁니다. энэ хоёр дээрэмчин хоёулаа том нүгэл үлдээд загалмайн шийтгэлийг аваад одоо загалмай дээр үлгэгдсэн байна. 그런데 그 중에 한 강도는 회개하고 예수님 믿음으로써 구원을 받았고 Гэхдээ энэ хоёрын нэг дээрэмчин гимшээд Есүс итгэн аврагдсан. 다른 한 강도는 끝까지 회개하지 않고 예수님 배척함으로써 영원한 멸망으로 떨어졌습니다. Нөгөө дээрэмчин эцээ хүртэл гимшихгүй Есүсийг эсэргүүцээр хагаад мөнхийн шийтэл рүү хаягдаж байна. 자, 우리는 Бид нар 하나님께서 이 사건을 본문에 기록해 주신 이유가 무엇인지를 좀 생각을 해봐야 됩니다. Бурхан энэ үйл явдлыг энэ үндсэн үгэн дээр бичсэн шалтгаан нь юу вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. 당시의 십자가형은 아주 큰 죄를 지은 죄인에게 주어진 형벌입니다. Тухайн үед загалмай болохоор хамгийн том нүгэл үлдсэн хүнд өгдөг шийтгэл байсан. 웬만한 죄를 짓지 않고서는 십자가형을 받지 않습니다. 그래서 тийм том хэрэг хийгээгүй бол загалмайн шийтгэлийг оноодгүй байсан. 지금 따라서 예수님 양옆에 십자가 박힌 이 강도가 큰 죄를 지은 사람이라는 걸 알 수가 있어요. Тиймээс Есүсийн хоёр талд цовдлогдсон энэ хоёр дээрэмчин маш том гэм нүгэл үлдсэн гэдгийг мэдэж болохоор. 그럼에도 불구하고 한 사람은 구원을 받았고 Тэгсэн ч гэсэн нэг дээрэмчин нь аврагдсан. 다른 사람은 구원을 받지 못했어요. Нөгөө нь аврагдаж чадаагүй. 우리는 이 사건을 통해서 Бид энэ үйл явдлаар дамжуулан 사람이 심판을 받고 지옥 가는 이유는 хүн шүүгдээ там руу явдаг шалтгаан нь 자기 죄 때문이 아니라는 걸 알 수가 있어요. өөрийн гэм нүглээс болдоггүй гэдгийг мэдэж болно. 사람이 어떠한 죄를 짓더라도 Хүн ямар ч нүгэл үлдсэн бай. 하나님은 사람을 심판하시기 원하시는 것이 아닙니다. Бурхан хүнийг шүүхийг хүсдэггүй. 비록 사람이 많은 죄를 지었다 할지라도 Хэдийгээр хүн маш их гэм хийсэн ч байсан. 또 큰 죄를 지었다 할지라도 Бас том хэрэг тарьсан ч байсан. 하나님은 참으로 회개하는 자를 구원해 주십니다. Бурхан жинкнээсээ гимшиж байгаа хүнийг аварч өгдөг. 자, 오늘 말씀을 통해서 Тэгэхээр өнөөдөр үгээр дамжуулан 아직까지도 이제 자신의 그 죄가 용서된 사실이 마음에 확실히 깨달아지지 못한 분들이 있다면 хараахан өөрийнх нь гэм нүгэл уучлагдсан гэдг нь сэтгэлд нь ухаардахгүй байгаа хүн байгаа бол 오늘 말씀을 통해서 이제 죄 사함의 은혜를 확실히 깨닫게 되기를 바랍니다. өнөөдөр үгээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалын нэг өслийг баттай ухаарч аваасаа гэж үсэж байна. 말씀드린 대로 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히셨고 Түрүүн хэлсэнчлэн Есүс бидний гэм нүглийг уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдсон. 예수님 양편의 두 강도가 자신이 지은 죄 때문에 이제 십자가형을 받은 거죠. Есүсийн хоёр талд цовдлогдсон дээрэмчин өөрсдийн хийсэн гэм нүглээс олж загалмайн шийтгэлийг хүртэж 이 두 байна. 강도는 우리 모든 사람을 대표한다 그랬습니다. Энэ хоёр дээрэмчин бүхий л хүн төрлөختний төлөөлж байна гэж хэлсэн. 자, 이 중에 한 강도는 회개하고 예수님 믿음으로써 구원을 받고 천국에 들어갔어요. Гэтэл энэ хоёр дээрэмчний нэг нь гимшээд Есүс итгэн диваажн руу орсон. 영상 잠깐 보도록 하겠습니다. За энэ бичлэгийг түр үзье. قدسي الأمن بائلة هلا تجذب لك موديل نادي تهوى دي تمار أنت هوى أنا مش باتك اسماس ولا أبد واحد باكر هالمشبات أنت تشبت عني أنت صديق به أشعل عني تقول لي أدري بس ما نعطي تيتي شنو بالك؟ ما نعطي خويش 이 강도는
임박한 죽음에서 정말 구원을 받고 천국에 들어갔죠. Энэ дээрмчин яг тулж ирсэн үхлийн өмнө аврагдаад яваач руу орсон. 오늘 이제 크게 두 가지를 좀 공부를 해보려고 합니다. Өнөөдөр томоор хоёр зүйлийн талаар сурна. 첫 번째는 예수님의 십자가를 통해서 알 수 있는 사실들, Эхнийх нь Есүсийн загалмайгаар дамжуулан мэдэж олох үннүүд. 또 예수님께서 운명하셨을 때 일어난 사건들을 좀 공부를 해보겠습니다. Бас Есүс амьсгал хураах үед болсон үйл явдлуудыг хамтдаа суръя. 예수님의 출생부터 또 삶, 죽음까지 모두가 다 좀 놀라운 일들이 많이 있었죠. Есүсийн төрөлд болоод үхэл хүртэлх бүх зүйл дээр маш олон гайхамшигуд байсан. 성경에 보면 예수님이 죽으실 때도 놀라운 사건들이 일어났습니다. Библиэлд Есүс үхэх хүртэл ч гэсэн гайхалтай үйл явдлууд болсон. 자, 이런 내용들을 좀 같이 공부해 보겠습니다. Эдгээр агуулгуудыг хамтдаа суръя. 먼저 Эхлээд 예수님의 십자가를 통해서 알 수 있는 사실들을 좀 말씀을 드리겠습니다. Есүсийн загалмайгаар дамжуулан мэдэж олох үннүүдийг суръя. 여러분들 이제 성경을 읽어보면 Та бүхэн Библийг уншаад үзвэл 성경의 많은 말씀들이 한 가지 사건에 집중되어 있다는 걸 알 수 있을 겁니다. Библийн маш олон үг нэгэн л үйл явдал дээр төвлөрсөн гэдгийг мэдэж 그 한 байна. 가지 사건이 무엇이냐? 바로 예수님의 십자가입니다. Тэр нэг үйл явдал нь юу вэ гэхээр Есүсийн загалмай байна. 우리는 십자가에 못 박히신 예수님을 통해서 그 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 중요한 교훈을 깨달아야 됩니다. Би загалмай дээр цовдлогдсон Есүсээр дамжуулан Бурхны бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа чухал сургамжийг ухаарч авах хэрэгтэй. 첫 번째, Эхнийх нь 초림하신 예수님은 우리 죄를 대속해 주러 오셨다는 거예요. эхэлж ирсэн Есүс бидний гэм нүглийг уучлахаар ирсэн байна. 말씀을 같이 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншийе. Есүс Аава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Тэд шавх хайцгаан түүний хувцсыг хуваан авчээ. 예수님께서 십자가 못 박히셨을 때 7가지 말씀을 하셨어요. Есүс загалмай дээр цовдлогдохдоо 7 үг хэлсэн байдаг. 그런데 십자가 못 박히신 예수님이 가장 먼저 하신 말씀이 바로 이 말씀이에요. Тэгээ загалмай дээр цовдлогдсон Есүс хамгийн түрүүлж хэлсэн үг нь энэ байна. 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. Аава тэдний нүглийг уучлаач. 자, 우리는 예수님이 하신 이 기도를 통해서 Бид Есүсийн залбирсан энэ залбирлаар дамжуулан 왜 예수님이 십자가에 못 박히셔야만 했는가 그 이유를 알 수가 있어요. яагаад Есүс загалмай дээр цовдлогдох ёстой байсан? Тэр шалтгааныг нь мэдэж олно. 예수님은 거룩하신 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 분이라고 말씀드렸잖아요. Есүс бол ариун бурхан хүний биеэр ирсэн нэгэн гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 이 세상을 창조하신 창조주가 Энэ ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч бурхан 우리와 같은 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님입니다. бидэнтэй адилхан биеэр ирсэн нэг нь Есүс. 그래서 예수님께는 죄가 없어요. Тиймээс Есүс гим нүгэл 자, байхгүй. 그런데 죄 없으신 예수님이 죄인처럼 십자가에 달리셨어요. Харин гим нүгэлгүй Есүс нүгэлтэн адил загалмай дээр 그 зовдлогдсон. 이유는 Энэ шалтгаан нь 저와 여러분의 죄를 대속해 주시기 위해서입니다. би болон та бүхний гим нүглийг уучлахын тулд. 맞아요? Зөв үү? 어제 그 말씀을 드렸습니다. Өчигдөр энэ талаар хэлсэн. 구약 성경 시편 22편과 이사야서 53장에는 Хуучин гэрээний дуулал 22 болон Исая 53 дахь бүлэг дээр 예수님께서 십자가에 달려서 고난 받으실 사건이 자세하게 예언돼 있어요. Есүс загалмай дээр цовдлогдсон зовлон амсах тэр үйл явдал тодорхой зөвнөгдсөн байдаг. 예수님은 마치 연약한 사람처럼 죄인처럼 십자가에 못 박히셨어요. Есүс яг л сул дорой хүн шиг нүгэлтэн адил загалмай дээр зовдлогдсон. 하지만 사실은 우리 죄를 대속해 주시기 위해서 십자가에 못 박히신 거죠. Гэвч үнэндээ бидний гэм нүглийг уучлахын тулд загалмай дээр зовдлогдсон. 자, 이 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. За энэ үгийг хамт уншийе. Намайг ус шиг асгасан бөгөөд бүх яс минь мултарсан. Зүрх минь лааны тос адил дотор минь хайлсан. Хүч минь шаазангийн хилтерхий шиг хатаж хэл минь түүшэндээ наалтав. Та намайг үхлийн шороонд оруулав. Учир нь намайг ноход хүрээлжээ. Ёрын мөг үлдэгчдийн бүлэглэл намайг бүсэлжээ. Тэд гар хөлийг минь нэвт хатгалаа. Би бүх ясаа тоолж чадна. Тэд над руу гөлрөн ширтэн. Гадуур хувцсыг минь дундаа хувааж дотуур хувцсны минь төлөө шодов. 시편 22편에는 Дуулал 22 дугаар бүлэг дээр 예수님께서 십자가에서 고난 받으시는 모습이 자세하게 예언돼 있어요. Есүс загалмай дээр зовлон амсж байгаа дүр төрх нь тодорхой зөвнөгдсөн байдаг. 시편은 다윗에 의해서 예수님이 오시기 1000년 전에 살았던 다윗에 의해서 성령의 감동으로 기록됐습니다. Дуулал ном бол Есүс ирэхээс 1000 жилийн өмнө амьдарч исэн Давид гэдэг хүнээр дамжуулан ариун сүнсний амьсгалснаар бичигдсэн байна. 다윗은 성령의 감동으로 십자가에 달리신 예수님을 미리 보고 이제 기록을 한 거예요.
Давид ариун сүнсээр хөдлөө загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийг урчилж хараад бичсэн байна. 자, 내 모든 뼈가 어그러졌나이다. Миний бүх яс минь мулдарсан. 예수님께서 이 뼈가 탈골되셨다는 뜻이죠. Энэ Есүсийн бүх яс мулдарсан гэсэн үг. 또한 Бас 내 혀가 이틀에 붙었나이다. хил минь түүшэндээ наалдваа. 십자가에 달리시기 전에 많은 채찍을 맞아서 이미 많은 피를 흘리시고 Загалмай дээр цовдлогдохоос өмнө аль хэдийн олонтой ташиурдуулаад бүх цусаа урсгасан. 양손 양발에 못이 박혀서 많은 피를 흘리셨기 때문에 Бас хоёр гар хоёр хөлөндөө хадаас хадуулсан учраас 예수님은- цусан ч гэсэн бүгд урссан. 예수님은 심한 갈증을 느끼고 계셨다 그런 뜻이죠. Есүс маш их цангааг мэдэрч байсан. 그리고 내 수족을 찔렀나이다라고 되어 있죠. Тэгээ энэ дээр харах юм бол гар хөлийг минь тэд хатгажээ гэж байна. 예수님이 양발 양손에 못에 박혀서 십자가에 매달리셨다는 걸 뜻하는 겁니다. Есүсийн хоёр гар хоёр хөл хадаас хадагдаад загалмай дээр цовдлогдсон гэдгийг хэлж 자, байна. 그렇게 예수님께서 고통 중에 십자가에 달려 계시는데 Ийхүү Есүс зовлон зүдгүүр дунд загалмай дээр цовдлогдсон. 로마 군인들은 예수님의 속옷을 나눠서 이제 제비 뽑고 Харин Ромын цэргүүд Есүсийн доцоор хувцсыг хувааж авахын тулд шавх хийсэн. 고난 받으시는 예수님의 십자가 밑에서 조롱하고 있었죠. Ийхүү зовлон амсж байгаа Есүсийн загалмайн дор түүнийг доромжилж байсан. 또 이 말씀도 한번 За 읽어보겠습니다. бас энэ үгийг хамт уншийе. Үннээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлон маань үүрчээ. Гэтэл түүнийг бурханд зодуулж цогуулсан. Тэгээ зовж зүдэрсэн гэж бид тооцжээ. Гэвч гэмт үйлдлийн маань улмаас тэр хатгагдан хилэнцгийн маань улмаас тэр бицарчээ. Амар тайвны маань төлөө түүн дээр гисгээл байж шархаар нь бид эдгэрчээ. Бүгдээрээ бид хонь мэт төрж бүгд л өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүн дээр эзэн тохов. 자, 이 말씀은 Энэ үг 예수님이 마치 죄인처럼 십자가 못 박히신 것처럼 보이지만 Есүс яг л нүгэлтэн адил загалмай дээр цовдлогдсон юм шиг харагдаж байна. 사실은 우리 지은 죄를 대속하기 위해서 우리 대신 십자가에 고난 받으셨다는 걸 설명하는 겁니다. Гэвч үнэндээ бидний хийсэн гэм нүглийг үүрхийн тулд бидний өмнөөс загалмай дээр цовдлогдсон зовлон амссаа гэдгийг тайлбарлаж 한번 байна. 생각을 해보세요. Нэг бодоод үзээрэй. 하나님이신 그분이 친히 육신을 입고 이 땅에 오셔서 Бурхан болох тэрээр өөрөө мах бодийг өмсөд энэ газарт ирнэ. 우리 모든 죄를 담당하시고 Бидний бүхий л гэм нүглийг үүрээд 우리 대신 피 흘려 우리 죄를 대속해 주셨다면 бидний өмнөөс цусаа урсгаад бидний гэм нүглийг уучлсан бол 우리 죄가 용서될까요? 안 될까요? бидний гэм нүгэл уучлагдах уу уучлагдахгүй юу? 응? 용서 안 돼요? Уучлагдахгүй мó? 용서 안 돼요? Уучлагдахгүй юу? 하나님이 우리 죄를 용서하려고 십자가에 피 흘려 주셨는데 Бурхан бидний гэмийг уучлахын тулд загалмай дээр цусаа урсгасан. 용서되고 말고요. Уучлагдана шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ? 우리는 생각을 해봐야 됩니다. Бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 만약에 예수님이 십자가에 못 박혀서 피 흘리시는 방법 외에 Хэрвээ Есүс загалмай дээр цовдлогдсон цусаа урсгахаас аргаас өөр 우리가 우리 죄를 용서받을 수 있는 다른 방법이 있다면 бид нар өөрсдийнхөө гэмнүглийг уучлуулах өөр арга байвал 하나님이 자기 독생자를 십자가에 내주실 필요가 있을까요? Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ загалмай дээр тушаах шаардлага байна уу? 아니잖아요. Байхгүй шүү дээ. 이 방법만이 우리 죄를 완벽하게 용서할 수 있는 방법이기 때문에 Энэ арга нь бидний гэмнүглийг бүрэн төгс уучлах арга учраас 하나님은 자기 독생자를 십자가에 내어 주신 거예요. Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ загалмай дээр тушаасан. 또 하나 Дахиад нэг нь 우리가 생각하는 것처럼 내가 짓는 죄가 그렇게 큰 문제가 되지 않는다면 бидний бодож байгаачлан бидний хийж байгаа гэмнүгэл тэгтлээ том асуудал болохгүй. 하나님의 아들이 내 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히실 필요가 없겠죠. Бурхны хүү бидний гэмийг уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдох шаардлагагүй. 큰 죄든 작은 죄든 Том гэмч вэ, жижиг гэмч вэ? 모든 죄는 사람을 지옥으로 이끕니다. Бүхий л гэмнүгэл хүнийг там руу чирж явна. 자, 우리는 십자가 박히신 예수님의 모습을 통해서 Би загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийн дүр төрхөөр дамжуулан 죄의 결과가 얼마나 무섭고 끔찍한지를 알아야 됩니다. нүглийн үр дүн хичнээн аимшигтэй хэрцгийвэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 정말 예수님이 십자가에 피 흘려 내 죄를 용서해 주신 사실이 마음에 깨달아지고 믿어진 성도는 Үнэхээр Есүс загалмай дээр миний бүх гэмнүглийг уучлахын тулд өгсөн гэдгийг мэдж байгаа итгэгч 그 사랑이 깨달아진 후에는 전과 같이 죄를 짓고 살아갈 수가 없어요. энэ хайр ухаарагцнаас хойш өмнөхтэйг адилхан гэмнүгэл үлдээд амьдрах аргагүй. 물론 구원받은 후에 죄를 한 번도 안 짓는다 그런 뜻은 아닙니다. Мэдээж энэ бол аврагцнаас хойш нэг ч удаа гэмнүгэл хийхгүй гэсэн үг биш. 하지만 참으로 회개하고 예수님 믿어서 구원받은 성도는 Гэвч жинхнээсээ гэмшээд Есүс итгэн аврагдсан итгэгч 이제 죄에 대해서 근본적으로 이제 마음이 달라진다는 거예요. гэмнүгэл дээр төрөлхийн энэ сэтгэл нь ч гэсэн өөрчлөгддөг. 죄를 멀리 해야 되겠다. 죄를 짓지 말아야 되겠다. Гэмнүглээс хол уй. гэмнүгэл үлдэж болохгүй. 죄를 미워하고 Гэмнүглийг үзэн ядаж 죄와 싸우는
죄를 멀리하는 그런 마음이 생긴다는 Гэм 거예요. нүгэлтэй тэмцэлтэж, гэм нүглээс холдъё гэсэн сэтгэл төрдөг байна. 예수님은 십자가에서 Есүс загалмай дээр 자기 피 흘려 우리 모든 죄를 대속해 주셨습니다. өөрийн цусаа орсоод бидний бүхий л гэм нүглийг уучлсан. 자, 그러나 Гэхдээ 끝까지 그 하나님의 사랑을 배척하는 사람들은 эцэг хүртэл энэ бурхны хайрыг эсэргүүцэж байгаа хүн 이제 자신이 심판을 받게 되는 거예요. одоо өөрөө шүүгдэх болж байна. 생각을 해보세요. Бодоод үзээрэй. 하나님의 아들이라도 Бурхны хүү байсан. 우리 죄를 담당했을 때 하나님께서 이렇게 비참하게 이렇게 공의로운 심판을 내렸다면 Бидний гэм нүглийг өөрөх үед бурхан тэгэж хэрцгийгээ шүүсэн бол 끝까지 회개하지 않는 사람들은 어떤 심판을 받겠어요? эцэг хүртэл гэмшихгүй байгаа хүн ямар шүүл авах вэ? 하나님의 공의로운 심판을 피할 수가 없다는 거예요. Бурхны шудраг шүүлтээс мултрах боломжгүй. 그러겠죠? Тэгнэ үстэй. 두 번째는 Хоёрт нь 자, 예수님의 십자가는 죽음 이후에 심판과 영원한 세계가 있다는 증거가 된다 말씀드렸어요. Есүсийн загал маань үхлийн дараа шүүлт болон мөнхийн ертөнц байгаа гэдгийг баталж байна 이 гэж 말씀 хэлсэн. 읽어볼게요. Энэ үгийг уншия. Тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түүнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Диваажинд байх болно гэлээ. 예수님은 회개한 강도에게 즉시 천국을 약속해 주셨습니다. Есүс гэмшсэн дээрэмчэнд тэр дөрөв Диваажин амласан. 자, 우리는 Бид нар 십자가에 못 박히신 예수님의 모습과 загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийн дүр төрх 또 болон 예수님께서 회개한 강도에게 천국을 약속해 주신 이 사건을 통해서 бас Есүс гэмшсэн дээрэмчэнд Диваажин амлаж байгаа энэ үйл явдлаар дамжуулан 죽음은 끝이 아니구나. үхээ дуусахгүй юм байна шүү 죽음 дээ. 후에 심판이 있고 영원한 천국과 지옥이 있다는 사실을 분명히 알 수가 있어요. Үхлийн дараа шүүлтэн мөнхийн Диваажин там байгаа гэдгийг тодорхой мэдэж болно. 집 배천날에도 말씀드렸죠. Семинарын эхний өдөр хэлсэн. 사람이 육체뿐이라면 Хүн зөвхөн махбод байсан бол 죽음으로써 우리의 삶이 끝이라면 үхээд бидний амьдрал дуустдаг байсан бол 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으실 필요가 없잖아요. Есүс энэ газар дээр ирээ загалмай дээр өөхөх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм биз? 예수님은 지옥 갈 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히신 거거든요. Есүс там руу явж байгаа бидний гмийг уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдсон. 따라서 이 땅에 사는 동안에 Энэ газар дээр амьдрах хугацаанд 예수님 믿어서 구원받은 성도는 영원한 천국에 들어가지만 Есүс итгээд аврагдсан итгэгч мөнхийн Диваажин руу орно. 예수님 하나님의 사랑을 끝까지 배척하는 사람은 Харин Бурхны хайраас эцэг хүртэл татгалзаж байгаа хүн 죽음 건너가서 심판을 받고요. үхлийн дараа шүүгдэх болно. 영원한 지옥으로 떨어진다는 Тэгээд 거예요. мөнхийн там руу хаягдах болно. 자, 이 말씀을 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншия. Харин Бурхны нэгүслэр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэр элч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүндэгтгэлийн титэм өмссөн Есүсийг бид хардаг. Олон хөгүүдийг цог жавхлан давчрахдаа тэдний авралын эхлүүлэгчийг зовлонгоор төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд бүх юмс түүгээр байдаг. 자, 이 말씀은 Энэ үг 창조주 하나님께서 왜 천사들보다 낮은 모습으로 이 땅에 오셨느냐? бүтээгч бурхан Тэнгэр элчнэрээс дорд дүр төрхөөр энэ газар дээр ирсэн. 어째서 우리와 같은 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨는가? 그 이유를 설명해 주고 있어요. Яагаад бидэнтэй адилхан хүний биеэр энэ ертөнцөөр ирсэн? Тэр шалтгааныг тайлбарлаж байна. 계속해서 말씀드립니다. Үргэлжлүүлэн хэлж байна. 예수님은 우리와 같은 사람이 아니에요. Есүс бол бидэнтэй адилхан хүн биш ээ. 창조주 하나님께서 사람의 몸을 입고 오신 분입니다. Бүтээгч бурхан хүний биеэр энэ ертөнцөөр ирсэн. 근데 예수님께서 왜 육신을 입고 이 땅에 오셨다고요? Гэтэ яагаад Есүс махбодоор энэ ертөнцөд ирсэн гэнэ? 저와 여러분의 죄를 대속해 주시려고요. Би болон та бүхний гэм нүглийг уучлахын тулд 성경은 Библи 예수님의 죽으심을 통해서 많은 아들들이 탄생하게 되었고 Есүсийн үхлээр дамжуулан олон хөвгүүд төрсөн. 하나님 나라에 들어가게 됐다는 것을 말해주고 있어요. Бурхны улс руу орохоор болсон гэж хэлж байна. 많은 아들들이 탄생했다는 건 무슨 뜻이냐? Олон хөвгүүд төрсөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 회개하고 예수님 믿는 사람은 이제 하나님의 자녀로 다시 태어난다는 뜻이에요. Гэмшээд Есүст итгэж байгаа хүн одоо Бурхны хүүхдээр дахин төрнө гэдгийг хэлж байна. 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 거예요. Бурхны хүүхэд болсон учраас одоо Бурхны улс руу орж чадхаар байна. 다시 말씀드리면 Дахиад хэлбэл 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 우리 죄를 대속하기 위한 것이고 бидний гэм нүглийг уучлахын тулд байсан. 죽음 이후에 영원한 세계가 있다는 것을 증거해주는 분명한 증거다. Үхлийн дараа мөнхийн ертөнц байгаа гэдгийг нотолж байгаа тодорхой баталгаа болж байна.
세 번째, Гуравт нь 예수님의 십자가는 Есүсийн загалмай 사람이 구원을 얻기 위해서는 хүн аврагдахын тулд 십자가에 못 박히신 그리스도를 알고 믿어야 된다는 것을 알려주는 거예요. загалмай дээр цовдлогдсон Христийг мэдэж итгэх ёстой гэдгийг хэлж байна. 오늘날 많은 사람들이 Өнөө цагт олон хүмүүс 예수님을 알고는 있어요. Есүсийг бол мэддэг. 그런데 잘못 알고 있어요. Гэхдээ буруу мэдэж байдаг. 어떤 사람은 예수님을 좋은 얘기해주는 선생님 정도로 알고 있어요. Зарим хүмүүс бол Есүсийг сайн зүйлийг ярьдаг багш л гэж боддог. 어떤 사람은 예수님을 이 세상에 지혜로운 많은 사람들 중에 한 사람 정도로 알고 있어요. Зарим хүмүүс нь Есүсийг энэ ертөнцийн ухаантай олон хүмүүсийн нэг нь гэж мэддэг. 또 어떤 사람들은 Бас зарим хүмүүс нь 예수님을 몸의 병을 치료해주는 분이나 육신의 문제를 어려움을 해결해주는 분은 정도로 알고 있어요. Есүсийг махбодын өвчнийг эдгэх юм уу? Махбодын бэрхшээлийг ч гэсэн шийдэж өгдөг сайн нэгнэр л мэддэг. 그건 잘못 알고 있는 거예요. Энэ бол буруу мэдж байна гэсэн. 사람이 구원 얻기 위해서는 Хүн аврагдахын тулд 반드시 гарцаагүй 자신의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히신 예수님을 알고 믿어야 됩니다. өөрийн гэм нүглийн уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийг мэдэж итгэх хэрэгтэй. 자, 이 말씀을 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншийе. Бид харин цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юдэчүүдэд бүдрүүлэх саад харийнханд мунхаглал болдог бол дуудагдсан юдэ ба грекчүүдийн хувьд Христ нь Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэргэн ухаан болдог юм. Учир нь Бурхны мунхаглал хүмүүсээс илүү мэргэн, Бурхны мөхөсдөл нь хүмүүсээс илүү хүчирхэг юм. 여기 십자가에 못 박히신 그리스도라고 되어 있죠. Энэ дээр цовдлогдсон Христ гэж байгаа. 그런데 십자가 박히신 그리스도가 하나님의 능력이다라고 말해주고 Тэ 있어요. загалмай дээр цовдлогдсон Христ бол Бурхны хүч чадлаа гэж хэлж байна. 어떻게 Яаж 연약한 사람처럼 평범한 사람처럼 십자가 못 박히신 예수님이 сул дорой хүн шиг, эгэлжирийн хүн шиг загалмай дээр цовдлогдсон Есүс 하나님의 능력이 될 수가 있냐는 거예요. Бурхны хүч чадал байж болох бай. 우리가 우리 죄를 용서받고 Бид өөрсдийн гэм нүглээ уучлуул 지옥 갈 내가 천국 갈 수 있는 유일한 방법이 там руу явж байгаа би деваж руу орж байгаа цор ганц арга нь 예수님의 십자가로만 되기 때문에 그래요. зөвхөн Есүсийн загалмайгаар болдог учраас тийм. 오늘날 막 우리 시대만큼 교회 많은 시대 없어요. Өнөө цаг шиг тийм их сүм чуулган байгаа үе гэж байгаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 우리 시대만큼 믿는다고 말하는 사람들이 많은 세대 없어요. Өнөө цаг шиг тэгтлээ итгэж гин гэж байгаа үе байгаагүй. 그런데 정말 구원받은 사람 만나보기는 어려워요. Гэтэ үнэхээр аврагдсан хүнтэй уулзахад хэцүү. 교회가 많은데 많은 교회에서 예수님을 그냥 육신의 문제 해결해주는 사람 어떤 분 정도로 생각을 하는 사람들이 많아요. Сүмүүд олон байна. Гэхдээ Есүсийг зүгээр л махбодын өвчин зовлон бэрхшээлийг тайлж өгдөг, шийдвэрлэж өгдөг нэгнээр итгэж байгаа хүмүүс олон байна. 또 교회를 다니고 예수님 믿는다고 말하는데 Бас сүмд яваад Есүс итгэж гин гэж ярьдаг. 구원을 받았냐고 물어보면 Аврагдсан уу гэдээ асуухаар 구원이 뭔지도 모르는 사람도 많고 аврал гэж юу болохыг мэдэхгүй хүмүүс олон байдаг. 예수 믿는다는 게 뭔지도 모르는 사람도 많아요. Бас Есүс итгэнэ гэдг нь юу болохыг мэдэхгүй хүмүүс олон байдаг. 교회 다니는 어떤 사람들한테 물어봤어요. Сүмд явж байгаа нэг хүнээс асуусан. 사람이 구원을 받았어요? 라고 물어봤어요. Та аврагдсан уу гэдээ асуулаа. 예, 구원을 받았어요. Тийм ээ, аврагдсан. 어떻게 받았어요? Яаж аврагдсан 예, бэ? 앞으로 교회 열심히 다니면 구원 받아요. Хойшдоо сүмд хичээнгүйл явах юм бол аврагдана. 교회 열심히 다니고 예수님 말씀 잘 지키면 천국 갈 거라고 생각하는 거예요. Сүмд хичээнгүйлэн яваад Есүсийн үгийг сайн сахих юм бол деваж руу явна гэж боддог хүмүүс олон 왜 байна. 그렇게 생각하고 있을까요? Яагаад тэгэж бодож байна вэ? 그렇게 Тэгэж 배웠거든요. сурсан учраас. 그렇게 배웠으니까 그렇게 생각하고 있는 거 아니겠어요? Тэгэж сурсан учраас л тэгэж бодож байгаа юм биш үү? 그런데요, Гэхдээ 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. Библи тэгэж хэлээгүй. 사람이 구원을 얻는 것은 Хүн аврагдана гэдэг нь 자신의 죄를 회개하고 예수님이 하신 일을 믿음으로써 구원을 얻는 거예요. өөрийнхөө гэм нүгэлд гэмшиж Есүсийн үйлдсэн ажилд итгэснээрээ авралыг авдаг. 구원 얻는데 우리가 뭔가 해가지고 우리가 뭔가 해야 될 일이 없어요. Авралыг авахд бидний зүгээс ямар нэгэн хийх зүйл байхгүй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 구원은 하나님이 해주시는 거예요. Авралыг бурхан хийж өгнө. 우리는 구원을 받는 거예요. Харин бид хүн энэ авралыг олж авна. 성경은 Библи 예수님에 대해서 다양하게 표현해주고 있는데 Есүсийн талаар олон янзаар илэрхийлсэн. 특별히 Онцгойлон 예수님이 이 세상에 유월절 어린 양으로 오셨다라고 표현해주고 있어요. Есүсийг энэ ертөнцид алгасал баярын хургаар ирсэн гэж 자, илэрхийлж байна. 우리 어제 이 말씀을 읽었어요. За өчигдөр бүгдээрээ энэ үгийг уншсан. 다시 한번 읽어볼게요. За дахиад хамт уншийе. Дараа өдөр нь Йохан өөрлөө нь ирж яваа. Есүсийг хараад ертөнцийн нүглийг зайлуулах Бурхны хургийг харагтун. 세례 요한은 예수님을 보고 세상 죄를 담당하신
하나님의 어린 양이라고 말했어요. Баптист Иохан Есүсийг хараад ертөнцийн нүглийг зайлуулах үүрэгч Бурхны хургаа гэж хэлсэн. 어린 양이라는 것은 유월절 양이란 뜻이에요. Энэ хураг гэдэг нь алгасал баярын хургаа гэсэн. 어제 우리 유월절 배웠죠? Өчигдөр бүгдээрээ алгасал баярын талаар сурсан биз дээ. 유월절 양은 어떻게 해야 돼요? Алгасал баярын хураг яах ёстой вэ? 이뻐해 줘야 돼요? За өхөөрдөх хэрэгтэй юу? 유월절 양 어떻게 해야 돼요? Алгасал баярын хургийг яах ёстой вэ? 죽여야 되는 거예요. Нэтлэх хэрэгтэй. 죽여서 피를 흘려가지고 그 피를 진문에 발라야 되잖아요. Нэтлээд цусыг нь аваад тэр цусыг хаалган дээрээ түрхэх 그래서 хэрэгтэй. 유월절 양이라는 것은 죽어야 된다는 거예요. 죽을 양이라는 거예요. Тиймээс алгасал баярын хургаа гэдэг чинь үхэх хургаа гэсэн. 세례 요한이 예수님을 보고 이렇게 말했을 때에 Баптист Иохан Есүсийг хараад инхүү хэлэх үе 유대인들은 깨달았을 거예요. ухаарсан баг. 아, 저 예수님께서 우리 죄를 대속하기 위해서 대신 죽으러 오신 분이구나라는 걸 깨달았을 거예요. Энэ Есүс бидний гэм нүглийг уучлахаар өмнөөс маань ирсэн нэг юм байж тээ гэдгийг ухаарсан баг. 우리도 깨달아야 되겠죠, 그죠? Бид нар ч гэсэн ухаарах хэрэгтэй тийм 그죠? ээ? Тийм биз? 아, 예수님이 나의 유월절 양으로 이 땅에 오셨구나. Есүс миний алгасал баярын хураг болж энэ ертөнцид ирсэн юм байж тээ. 사람이 구원을 얻기 위해서는 Хүн аврагдахын тулд 예수님을 Есүсийг 자신의 유월절 양, 속죄 양으로 알고 믿어야 된다는 거예요. Есүсийг өөрийн алгасал баярын хураг, золилтын хураг болгон мэдэж итгэх хэрэгтэй. 출애굽기 12장에는 유월절 사건이 기록되어 있는데요. Гэтэл 12 дугаар бүлэг дээр алгасал баярын үйл явдал бичигдсэн. 하나님께서 애굽 땅에 10가지 재앙을 내리셨다고 그랬죠. Бурхан Египтэд 10 гамшиг буулгасан гэсэн. 그 10번째 재앙이 장자 죽는 재앙이라고 말씀을 Энэ 드렸어요. 10 дахь гамшиг нь ууганхүү өхүүлэх гамшигаа гэж хэлсэн. 애굽 땅의 모든 장자, 모든 가정의 장자를 다 하나님은 죽이신다고 말씀했는데 Египтэд байгаа бүхий л айлын уугнуудыг Бурхан хөнөөх болно гэж айлцсан. 하나님은 이스라엘들한테 뭐라고 말씀했죠? Харин Бурхан Израилийн ард түмэнд юу гэж хэлсэн бэлээ? 장자 대신 어린 양을 죽이고 Ууганхүүгийнхээ өмнөөс хургийг 그 нэтлээ. 양의 피를 진문에 바르라고 말씀했어요. Энэ хурганы цусыг хаалган дээр түрхээ гэж хэлсэн. 그리고 피를 볼 때에 재앙을 넘어가게 해주겠다고 약속을 했어요. Тэгээд энэ цусыг хараад энэ гамшигыг алгаснаа гэж амласан. 그날 밤 애굽 땅의 모든 가정의 장자가 다 죽었어요. Тэр шөнө Египтэд байсан бүхий л Египчүүдийн уугнууд нь үхсэн. 그런데 이스라엘 가정에는 Харин Израилийн гэрт 어린 양이 대신 죽었죠. хураг өмнөөс нь үхсэн. 그죠? Тийм биз? 이 사건이 뭘 설명한다? Энэ үйл явдал юуг тайлбарж 자, 이 байна вэ? 말씀 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншийе. Тиймээс та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрэл. Учир нь алгасал баярын хураг маань болох Христ нэтлүүлсэн. 자, 우리의 유월절 양 그리스도. Бидний алгасал баярын хураг болох 아, Христ. 하나님의 아들 예수님이 나의 유월절 양으로 오셨구나. Бурхны хүү Есүс бидний алгасал баярын хураг болж ирсэн. 내 대신 심판 받아주러, 내 대신 죽어주러 오셨구나라는 거예요. Миний өмнөөс шийтгүүлгээр, миний өмнөөс үхэхээр ирсэн юм байна шүү дээ. 유월절 양은 반드시 죽여야 됩니다. Алгасал баярын хургийг гарцаагүй нэтлэх хэрэгтэй. 예수님을 아무리 훌륭한 분으로 알고 믿는다고 해서 구원받는 게 아니에요. Есүсийг хичнээн мундаг нэгнээр нь мэдэж итгэлээ гэдээ аврагдах юм биш ээ. 예수님이 내 대신 피 흘려 죽어서 내 죄를 용서해 주시는 분으로 알고 믿어야지만 구원받을 수 있다는 거예요. Есүс миний гмийн төлөө цусаа урсгаад үхээд уучлсан гэдгийг мэдэж итгэж байгаа хүн л аврагдаж байна. 예수님께서 내 대신 내 죄에 대해서 심판 받아 주셨기 때문에 Есүс миний өмнөөс миний гэм нүглийн шүүлтийг амссан учраас 내가 또다시 내 죄 때문에 심판 받을 필요가 없다는 би 거예요. дахин өөрийн гэм нүглээс бол шүүгдэх шаардлагагүй. 맞죠? Тийм биз? 맞아요? Зөв үү? 네. 아니 아버지하고 아들하고 가게 갔어요. Аав нь хүүтэйгээ дэлгүүр лөө явлаа. 아버지가 집에 필요한 물건 사와오는데 아들이 과자 한 봉지 집었어요. За аав нь гэртээ хэрэгтэй юмнуудаа цуглуулж байна. Гэтэл хүүн идэхийг хүссэн нэг бичээний авчлаа. 아버지가 계산했습니다. За аав нь тооцоог нь хийлээ. 그럼 아들은 Тэгвэл энэ 또 хүү 돈 내야 됩니까? дахиад мөнгө төлөх хэрэгтэй юу? 근데 필요 없잖아요. 아버지가 다 Төлөх 냈으면 шаардлагагүй шүү дээ. Аав нь бүгднийг төлсөн 그냥 бол 갖고 나오면 되는 거잖아요. зүгээр л бичээний аваад гарахд болно. 맞죠? Тийм биз? 예수님께서 우리 죄를 대속해 주셨기 때문에 Есүс бидний гэм нүглийг уучлсан учраас 우리가 또 심판 받을 필요가 없다는 거예요. бид нар дахин шүүгдэх шаардлага. 6월절 그날 밤 Алгасал баярын тэр шөнө 죽느냐 사느냐 하는 것은 어린 양의 피가 진문에 발랐느냐 발라지지 않았느냐로 결정됐어요. амьдрах уу өөх үү гэдг нь алгасал баярын хурганы цусыг хаалган дээр түрхсэн үү түрхээгүй гэдгээс хамаардаг. 그와 같이 사람이 구원을 얻는 것은 Яг үүнтэй адилхан хүн авралыг авч байгаа. 예수님을 자신의 유월절 양으로 믿느냐 믿지 않느냐 하는 것으로 결정되는 거예요. Есүсийг өөрийн алгасал баярын хургаар итгэж байна уу итгэхгүй байна уу гэдгээс хамаарна. 잠시 후에 이제 은혜 시대가 끝나고 주님이 공중에 재림하시면 Тун удахгүй нэгүслийн үед дуусаад Есүс агаар дахин ирвэл 구원받은 성도들이 다 이제 천국으로 들림받게 됩니다. аврагдсан итгэгч нар бүгдээрээ диважн руу дээш өргөгдөн. 그리고 모든 성도들이 혼인 잔치에 참여를 하게 되는데 Тэгээд бүхий л итгэгч нар хурмын найранд оролцох болно. 구원받은 성도들이 혼인 잔치에 참여한다는 게 무슨 뜻이냐? Аврагдсан итгэгч нар хурмын найранд оролцоно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
주님의 영광에 함께 참여하게 된다 그런 뜻이에요. Эзний алдар сууд хамтдаа оролцоно гэсэн үг. 여러분 결혼을 하게 되면 Та 그죠? бүхэн хурмаа хийхээр бол 남녀가 결혼하게 되면 두 사람이 이제 하나가 되고 모든 삶을 함께 누리게 되잖아요. эрэгтэй эмэгтэй хүн хурмаа хийчих юм бол нэг бие болоод бүхий л амьдралаа хамтдаа эдэлдэг биз дээ. 맞죠? Тийм биз? 남편 것은 아내 거, 아내 것은 남편 거. 서로의 것을 공유하게 되는 거예요. Нөхрийнх нь эхнэрийнх нь нөхрийнх нь ингээд хоёулангийнх нь зүйл нэгнийх болж байна. нийтийнх болж хувирч байна. 구원받은 성도들이 들림받고 혼인 잔치에 참여한다는 것이 그 뜻이에요. Аврагдсан итгэгчнэр дээш өргөгдөөд хурмын найранд оролцоно гэдэг нь ийм утгатай. 구원받은 성도들은 주님의 것을 영원히 함께 누리게 되는 겁니다. Аврагдсан итгэгчнэр эзний зүйлийг мөнхөд хамтдаа эдлэн. 자, 그런데 Гэхдээ 이 성경에 보면 Библиэлдээс 이 харвал 혼인 잔치를 어린 양의 혼인 잔치라고 표현하고 энэ 있어요. хурмын найрыг хурганы хурмын найр гэж илэрхийлсэн. 자, 이 말씀을 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншийе. Баярлан хөөрч түүнд алдрыг нь өргөмжилцгөөе. Учир нь хурганы хурим болж сүйд бүсгүй нь өөрийгөө бэлдэв. Тэрээр гялалдсан цэвэр нарийн майлангаар хувцаслах болжээ. Учир нь нарийн майланга нь ариун хүмүүсийн зөвхт үс юм гэв. Тэр надад хурганы хурмын зогт өргөдөгсөд ерөөлтэйе гэж бичигтун гээд эдгээр нь бурхны үнэн үгс мөн гэлээ. 여기 보면 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받는 사람이 복 있다 그랬죠. За эндээс харах юм бол хурганы хурмын зогт өргөцсөн хүмүүс ерөөлтэйе гэж байна. 예수님의 혼인 잔치라고 말하지 않고 Энийг Есүсийн хурмын найр гэж хэлээгүй. 어린 양의 혼인 잔치라고 표현을 했어요. Хурганы хурмын найр гэж илэрхийлсэн. 왜 하나님께서 이렇게 표현하셨느냐? Яагаад бурхан ийхүү илэрхийлсэн бэ? 이 천국 혼인 잔치에 참여할 수 있는 자격은 누구한테만 주어진다? Энэ Диважингийн хурганы хурмын найрд оролцох эрх нь хэн өгөгдөж байна вэ? 예수님을 Есүсийг 자신의 어린 양, 속죄 양으로 알고 믿는 자에게만 주어진다는 거예요. өөрийн хурга, золилтын хургаар мэдэж итгэж байгаа хүнд л өгөгдөж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 이해돼요? Ойлгож байна уу? 네 번째, За дөрөвт нь 예수님의 십자가를 통해서 알 수 있는 것은요, Есүсийн загалмаагаар дамжуулан мэдэж олох хүн нь 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 알 수가 있어요. бурхан биднийг хичнээн хайрлж байна вэ гэдгийг мэдэж олно. 이 말씀을 읽어볼게요. За энэ үгийг уншийе. Бурхан цорын ганц хүүгээ ертөнцид илгээсэн нь түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд илчлэгдсэн юм. Бид Бурханыг хайрлсан бус харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн удмаас хүүгээ эвлэрүүлэл болгохоор илгээсэн. Үүнд л хайр байгаа юм. 하나님은 말로만 우리 사랑하신다고 말한 게 아니고요. Бурхан зөвхөн үгээрээ л биднийг хайрлж гин гэж хэлээгүй. 정말 우리를 사랑하신다는 것을 증거해 주시기 위해서 Үнэхээр биднийг хайрлж байгаа гэдгээ батлан харуулахын тулд 독생자를 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. цорын ганц хүү Есүсийг энэ ертөнц рүү илгээсэн. 예수님의 십자가는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지를 알려주는 사건이에요. Есүсийн загалмай бол Бурхан биднийг хичнээн хайрлж байгааг мэдүүлж өгч байгаа үйл явдал байна. 하나님은 우리에게 사랑을 먼저 하라고 요구하시는 분이 아니에요. Бурхан биднийг эхлээд намайг хайрлаа гэж шаардаагүй. 죄인은 하나님을 사랑할 자격도 없고 능력도 없어요. Нүгэлтэн Бурханыг хайрлах эрхч байхгүй, хүчч байхгүй. 죄인은 먼저 죄를 용서하시는 하나님의 사랑부터 깨달아야 돼. Нүгэлтэн эхлээд нүглийг уужилдаг Бурханы хайрыг ухаарах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 이 말씀 읽어볼게요. За энэ үгийг уншийе. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхад Христ бидний төлөө өгснээр биднийг хайрлах хайраа Бурхан харуулсан юм блэ. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 Бид нар нүгэлтэн байх юм. 야, 내가 뭐 교회 다니고 예수님 믿어야지 그런 결심하기 전에 Би сүмд яваад Есүст итгэнэ гэж шийтгэхээс өмнө 내가 아직 죄 가운데 살고 있을 би 때에 хараахан гэм нүгэл дотор амьдарч байх үед 하나님이 그런 나를 먼저 사랑해 주시고 Бурхан ийм намайг төрүүлж 나를 хайрлсан. 구원하기 위해서 자기 독생자를 보내주셨다. Намайг аврахын тулд өөрийн цорын ганц хүүгээ 자, илгээсэн. 우리는 이 말씀을 통해서 Бид энэ үгээр дамжуулан 우리가 뭔가 구원받을 만한 자격이 있어서 구원받은 것이 아니라는 걸 알 수 있어요. бид ямар нэгэн аврагдах эрх байсан учраас аврагдсан бишээ гэдгийг мэдэж 우리가 байна. 하나님의 사랑을 받을 만한 자격이 있기 때문에 하나님이 사랑해 주시는 것이 아니라는 Бид 거예요. Бурханы хайрыг авах хэмжээний зүйл байсан учраас Бурханы хайрыг авсан гэсэн үг биш ээ. 이렇게 표현해 볼 수 있을 것 같아요. Ингэж илэрхийлж болно. 자녀가 Хүүхэд 공부도 못해, хичээлээ хийж чадахгүй. 못생겼어. Царай муутай. 그런데 Гэхдээ 부모는 аав ээж нь
자기 자녀를 사랑해요. өөрийн хүүхдээ хайрладаг. 맞죠? Тийм биз? 자녀기 때문에 조건이 없잖아요. Өөр хүүхэд нь учраас болцол гэж байгаа байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 어떤 자격 때문에 사랑해 주는 게 아니잖아요. Ямар нэгэн эрх байгаа учраас хайрлаж байгаа юм биш 내 шүү дээ. 자녀기 때문에 무조건적으로 사랑해 주는 거예요. Зүгээр л миний хүүхэд учраас шууд хайрлаж байна. 하나님도 마찬가지다. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 우리가 뭐 착한 일해서 하나님이 우리를 구원해 주는 것도 아니고 Бид нар сайн зүйлийг үйлцэн учраас Бурхан намайг аварч өгч байгаа юм биш. 우리가 뭐 하나님의 사랑 받을 만한 일을 해가지고 하나님이 사랑해 주는 것도 아니에요. Бид Бурханы хайрыг авах ямар нэгэн зүйлийг хийсэн учраас Бурхан биднийг хайрлаж байгаа юм биш. 우리는 죄인으로 태어나서 Бид нар нүгэлтэн болж төрөө 많은 죄를 짓고 살아왔지만 маш олон нүгэл үлдээд 그 амьдарсан. 죄 때문에 심판받고 지옥 갈 수밖에 없지만 Энэ гэм нүглээс шүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй байсан. 그럼에도 하나님께서 그런 우리를 먼저 사랑해 주셨다는 거예요. Тэглээч гэсэн Бурхан ийм биднийг төрүүлж хайрлсан. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 죄인으로 태어나 지옥 갈 수밖에 없는 우리를 먼저 사랑해 주신 그 하나님의 사랑, Нүгэлтэн болж төрөөд шүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй байсан. Энэ нүгэлтнийг төрүүлж хайрлсан Бурханы хайр. 그 사랑이 예수님의 십자가를 통해서 우리에게 나타났다. Энэ хайр нь Есүсийн загалмайгаар дамжуулан бидэнд илчлэгдсэн. 하나님의 사랑은 독생자를 내어 주신 사랑이에요. Бурханы хайр бол цорын ганц хүүгээ өгч байгаа хайр. 하나님의 사랑은 우리 죄를 대속해 주시는 사랑입니다. Бурханы хайр бол бидний гэм нүглийг уужилж байгаа хайр. 하나님의 사랑은 우리 대신 죽어주는 사랑인 거예요. Бурханы хайр бол бидний өмнөөс өгч байгаа хайр. 이해되시죠? Ойлгож байгаа юм 그 사랑 때문에 우리가 죄를 용서받고 Энэ хайрын улмаас бид хүн гэм нүглээ уучлуулж 천국에 들어갈 수가 있게 된 거예요. деважн руу орж чадхаар болж байна. 또 Бас 예수님의 십자가를 알 수 있는 통해서 알 수 있는 또 하나의 사실은 Есүсийн загалмаагаар дамжуулан мэдэж болох дахиад нэг үнэн нь 사람이 종교적인 행위와 선행으로 천국에 들어가는 것이 아니라는 거예요. хүн шашны зан үйл сайн үйлсээр деважн руу орж чадахгүй гэдгийг мэдүүлж байна. 자, 앞에서 말한 것처럼 За түрүүн хэлсэнчлэн 십자가에 달린 강도는 많은 죄를 짓고 사형 판결을 받아서 지금 십자가에 못 박혀 있잖아요. загалмай дээр цовдлогдсон дээрэмч маш олон гэм нүгэл үлдээд цаазын ял аваад загалмай дээр цовдлогдчихсан 그 байна. 십자가에 못 박힌 강도가 뭐 착한 일 할 수가 없잖아요. Энэ загалмай дээр цовдлогдсон дээрэмч нь сайн зүйл хийж чадахгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 지금 많은 죄를 짓고 십자가에 못 박혀 있는 강도가 무슨 착한 일을 하겠어요? Одоо хэдийн маш их гэм нүгэл үлдээ загалмай дээр цовдлогдсон байгаа дээрэмч яаж сайн зүйл хийж чадах вэ? 만약에 사람이 교회 오랫동안 열심히 다녀서 구원받고 천국 갈 수 있다면 Хэрвээ хүн удаан хугацаанд сүмд яваад аврагдаад деважн руу явж чаддаг байсан бол 사람이 착한 일해서 천국 갈 수 있다면 이 강도는 천국 못 가요. хүн сайн зүйл хийгээд деважн руу явж чаддаг байсан бол энэ дээрэмч нь деважн руу явж чадахгүй. 그런데 예수님이 강도에게 회개한 강도에게 즉시 천국을 약속해 주셨죠. Гэтэ Есүс гэмшсэн дээрэмч нь тэр даруй деважн амласан. 그죠? Тийм биз? 구원 얻을 말씀을 듣고도 Аврагдах үгийг сонссон ч гэсэн 교회에 다니는 분들 중에는 이렇게 생각하는 사람들이 많아요. сүмд явдаг хүмүүсээс ингэж боддог хүмүүс олон байна. 열심히 교회 다니면 천국 가겠지. сүмд хичээнгүйлэн явбал деважн руу 하나님 явна. 말씀 잘 지키면 천국 가겠지. Бурхны үгийг сайн сахих юм бол деважн руу орно. 그게 아니라는 거예요. Тийм биш байна. 그렇게 말씀을 드려도 깨닫지 못하는 분들이 있을까 봐 걱정이에요. Ингэтлээ үгийг хэлээд авах чи ухаарч чадахгүй хүн байх уу гэж санаа зовж байна. 그거 어떤 분한테 물어봐요. За зарим хүмүүс асуусан. 구원을 받았어요? 천국 갈 수 аврагдсан 있어요? уу? деважн руу явж чадах уу? 예수님 십자가에 피 흘려 당신의 죄를 용서해 주신 거를 믿어요? Есүс загалмай дээр цусаа урсгаад таны гэм нүглийг уучлсанд итгэж байна уу? 믿는데 Итгэдэг 그러면 гэн. 구원 받았어요? Тэгвэл аврагдсан уу? 구원을 받아야죠라고 얘기를 해요. Тийм ээ, аврагдах хэрэгтэй гэж хэлдэг. 희한하죠? Хачин байгаа сте. 아니 구원을 받아야지가 무슨 말이에요? аврагдах хэрэгтэй гэдэг чи юу гэсэн үг 이제 вэ? 앞으로 열심히 교회 다니면은 열심히 이제 하나님 말씀 순종하면 천국 가겠죠. Хооштой хичээнгүлэн сүмд яваад Бурхны үгийг сайн сахих юм бол деважн руу явна штэ. 그게 아니라고요. Тийм биш ээ. 십자가 박힌 강도는 단번에 구원받고 천국 들어갔어요. Загалмай дээр цовдлогсон дээрэмч нь тэр дөрөвдөө гимшиж аврагдаад деважн руу явсан. 사람이 구원을 얻기 위해서 Хүн аврагдахын тулд 예수님이 피 흘려 죄 용서해 주신 사실에다가 자기가 뭔가 더해서 천국 간다고 생각하는 사람은 Есүс усаа урсгаад уучлсан тэр үнэн дээр өөрөө ямар нэгэн зүйлийг нэмж агаад тэгээд деважн руу явна гэж бодож байгаа хүн. 그런 사람은 천국 못 가요. Тийм хүн деважн руу явж чадахгүй. 홍수 심판 때에 Үерийн шүүлтийн үед 하나님께서 만들어 주신 방주에 하나님 말씀대로 만들어 놓은 방주에 타지 않고 Бурхны үгийн дагуу барьсан тэр бүхэйг суудаггүйгээр 자기 배로 살아남으려 했던 사람들은 다 어떻게 됐을까요? өөрийн завинд суугаад амьд үлдээ гэж байгаа хүмүүс бүгд яасан бэ? 죽었어요. Бүгдээрээ өгсөн. 6월절 날 어린 양의 피를 진문에 바르지 않고 Алгасал баярын өдөр хурны цусыг хаалган дээр түрхэлгүй. 자기 방법대로 살아남으려 했던 사람들은 어떻게 됐을까요? Өөрийн аргаар амьд үлдэхийг оролж исэн хүмүүс яасан бэ? 죽었어요. Бүгд өгсөн.
불뱀에 물려 죽어가는 이스라엘 백성들을 살려주려고 하나님께서 노뱀을 만들어서 장대에 날게 하셨잖아요. Галт могоод хатгуулаад өгч байгаа Израильчүүдийг аврахын тулд Бурхан хүрэл могоог хийгээд шургааны оройд байрлуулаа гэж хэлсэн. 하나님은 쳐다보는 자마다 살게 주시겠다고 약속했는데 Бурхан тэр хүрэл могоог харсан хүн бүхэн амьд үлднэ гэж амласан. 노뱀을 쳐다보지 않고 자기 방법대로 살으려고 했던 사람들은 어떻게 됐을까요? Гэтэл хүрэл могоог харахгүй өөрийн аргаараа амьд үлдэхийг оролцсон хүмүүс яасан бэ? 다 죽었어요. Бүгдээрээ өвцгөөсөн. 그러죠? Тийм биз дээ? 구원은 Аврал бол 하나님이 주시는 거예요. Бурхны хийж 구원은 өгсөн. Аврал бол 하나님의 방법대로 받는 거예요. Бурхны аргаар олж авдаг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 만약에 예수님의 십자가 외에 우리가 죄를 용서받고 천국 갈 수 있는 다른 방법이 있다면 Хэрвээ Есүсийн загалмаагаас гадна бид аврагдаад деваж руу орох өөр арга зам байсан бол 예수님 이 땅에 오실 필요가 없어요. Есүс энэ газар дээр ирэх шаардлагагүй. 자, 우리는 Бид нар 우리가 죄를 용서받고 천국 가는데 나의 행위가 아무 도움이 안 된다는 거 알아야 돼요. бид нар гэм нүглээ уушлуулаад деваж руу ороход миний ямар ч үйлс тус болохгүй гэдгийг мэдэх 자, 이 хэрэгтэй. 말씀을 읽어보겠습니다. За энэ үгийг уншия. Та 잠깐만. зөв за уншия. 방송실. За хамт уншия. Та зөвд байлаа гэд түүнд юу наалдах вэ? Таны гараас тэр юу хүртэх вэ? 자, 하나님 말씀했죠. За бурхан айлцсан. 사람이 아무리 착해도 하나님께서 사람에게 뭔가 받으시지 않는다는 거예요. Хүн хичнээн зөвд байлаа гэд бурхан түүний гараас юу ч авахгүй. 우리가 뭘 주님께 기쁨을 드리고 만족을 드려서 우리가 죄를 용서받고 천국 가는 것이 아니라는 Бид 거예요. бурханд баяр хөөргийг өгөөд сэтгэл ханамжийг өгөөд аврагдаад деваж руу явдаггүй гэсэн үг. 사람이 구원을 얻기 위해서 Хүн аврагдахын тулд 자신이 뭔가 하려고 하는 어리석은 생각을 버리고 өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийнэ гэсэн мунхаг бодлоо хаяад 오직 나의 죄인됨을 인정하고 зөвхөн өөрийгөө гэм нүгэлтэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх. 회개하고 Гэмшиж 예수님을 믿음으로써 죄를 용서받고 천국 간다는 거 알아야 돼요. Есүст итгэснээр гэм нүглээ уушлуулаад деваж руу орж чадна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 이 말씀 읽어봅시다. За энэ үгийг хамт уншия. Гэлээж бид альва хүн хуулийн үсээр бус харин Христ Есүст итгэх итгэлээр зөвдгөгдөхийг мэднэ. Тиймээс бид хуулийн үсээр бус харин Христэд итгэх итгэлээр зөвдгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл хуулийн үсээр зөвдгөгдөх махбод гэж үгүй. Би Бурхны нэгүсийг хөнгөн үзэхгүй. Хэрв зөвд байдал нь хуулиар ирдэг юм бол Христ дэмий үгсэн аж. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 되는 것이 아니다. Хүн зөвдгөгдөх нь хуулийн үйлсээр бишээ гэж байна. 하나님 말씀 지켜서 천국 갈 수 있는 것이 아니다. Бурхны үгийг сагснараа деваж руу орж чадахгүй 교회 гэж байна. 열심히 다닌다고 천국 가는 것도 아니다. Сүмд хичээнгүнлэн явлаа гэж деваж руу 착한 орохгүй. 일 많이 한다고 불쌍한 사람 도와준다고 해서 천국 갈 수 있는 것도 아니다. Сайн үс ихийг хийгээд өрөвдлөө өмнө туслалаа гэж деваж руу 자, орохгүй. 여기 밑에 엔 두 줄 말씀을 다시 한번 읽어볼게요. За энэ хоёр мөр үгийг хамт уншия. Би Бурхны нэгүслийг хөнгөн үзэхгүй. Хэрв зөвд байдал нь хуулиар ирдэг юм бол Христ дэмий үгсэн аж. 만약 사람이 뭔가 해서 천국 갈 수 있다면 Хэрвээ хүн ямар нэгэн зүйлийг хийгээд деваж руу орж чаддаг байсан бол 예수님 십자가에서 헛되이 죽으셨다는 거예요. Есүсийн загалмай дээр хүхэд хоосон байна гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 자, 보세요. Хараарай. 자기 죄를 대속하신 예수님의 보혈을 믿지 않고 Өөрийнх нь гэм нүглийг уужилж байгаа Есүсийн цуснд итгэхгүй 자기 행위로 천국 가려고 하는 사람들은 өөрийн үйлсээрээ деваж руу явахыг оролдож 결국 байгаа хүн 어떤 사람이에요? эцэстээ ямар хүн байна вэ? 하나님의 사랑을 Бурхны хайрыг 배척하는 사람이에요. эсэргүүцэж байгаа хүн байна. 뭐 예수가 왜 내가 왜 예수님 피로 죄 용서받아? 내가 열심히 해서 천국 Би 가야지. яагаад Есүсийн цусаар гэмээ уушлуулна гэж. Би хичээнгүлэн амьдарч байгаа деваж руу явна. 그 사람은요 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 결국은 배척하는 사람이에요. Ийм хүн Бурхны нэгүсэл, Бурхны хайрыг эсэргүүцэж байгаа хүн байна. 그리고요 Тэгээд 예수 믿는다고 하는 사람들 중에 Есүс итгэж байгаа гэж байгаа хүмүүс дундаас 교회를 오랫동안 다니지만 сүмд удаан хугацаанд явж байгаа ч 말씀을 여러 번 듣지만 энэ үгийг олонтоо сонсож байгаа ч гэсэн 구원의 확신을 얻지 못하는 분들도 있어요. авралын бат итгэлийг олж авч чаддаггүй хүмүүс 왜 байна. 구원의 확신을 얻지 못할까요? Яагаад авралын баталгааг олж авч 그 чадахгүй? 이유는 Тэр шалтгаан нь 예수님이 십자가에서 단번에 자신의 모든 죄를 용서해 주신 사실을 믿지 않고 Есүс загалмай дээр нэг дор өөрийнх нь бүхий л гэм нүглийг уучлсан гэдэгт итгэлгүй. 자기가 뭔가 해가지고 천국 가려고 하는 마음이 있기 때문에 그래요. Өөрөө ямар нэгэн зүйл хийж байгаа деваж руу явна гэсэн сэтгэл байгаа учраас тэгж байна. 이런 사람은요. Ийм хүн 자 보세요. хараарай. 자기가 좀 한동안 열심히 교회 다니면은 천국 갈 수 있을 것 같은 생각이 들어. Өөрөө хэсэг хугацаанд сүмд явах юм бол деваж руу явах юм шиг тийм итгэл төрдөг. 그런데 Гэхдээ 뭐 몇 번 교회 빠지고 좀 그러면은 마음에 아유 천국 이러다 천국 갈 수 있겠나 이런 마음이 들어. хэд хэдэн удаа чуулганыхаа үг нөхөрлөөс тасалчих юм бол деваж руу явж чадах юм болов явах болов гэсэн тийм сэтгэл төрдөг.
상당히 보면 이런 분들이 많거든요. зөвлөгөө өгөх юм бол ийм хүмүүс олон байдаг. 자, 이 사람들은 예수 믿는다고 말하지만 사실 예수님이 십자가에서 하신 일을 믿는 거예요? 아니면 자기 행위를 믿고 있는 거예요? Энэ хүмүүс Есүст итгэж гин гэж ярьж байна. Есүсийн загалмай дээр үйлсэн ажилд итгэж гин үү? Эсвэл өөрийнхөө үйлсэд итгэж байна уу? 자기 행위 믿고 있는 거예요. 자기 행위. өөрийн үйлсэд 이тгэж 내가 байна. 열심히 하면 천국 갈 것 같고 Би хичээнгүйлэн амьдрчвал явж руу 내가 явах юм 열심히 шиг. 못하니까 천국 못 갈 것 같고. хичээнгүйлэн амьдрч чадахгүй бол явж руу явж чадахгүй юм шиг. 네? 이해되셔요? ойлгож байна уу? 그게 아니라는 거예요. Тийм биш ээ. 핸드폰 소리 좀 안 나게 해주세요. За гар утасныхын дууг нь хаагаад 그냥 끄지 өгөөрэй. 마시고 핸드폰 소리를 안 나게 해주세요. За дууг нь гаргаад дэлгүүгээр дууг нь хаагаад өгөөрэй. 자, 또 하나 За дахиад нэг нь 사람이 구원을 얻는 것은 хүн авралыг олж авдаг нь 오직 회개와 믿음으로 된다는 거예요. зөвхөн гимшил итгэлээр авдаг байна. 자, 이 말씀을 읽어볼게요. За энэ үгийг уншия. Тэнд үлгэгдсэн гэмт хэрэгдүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж та чинь Христ биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан ялд унсан атлаа. Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлцэн хэрэгнийхээ төлөө зохих хариуг авч байна. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүү гэд тэр Есүс та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. 십자가에 못 박힌 두 강도가 Загалмай дээр цуглагдсан хоёр дээрэмчин 처음에는 다 예수님을 비방했어요. эхэндээ хоёулаа Есүсийг муулсан. 너가 정말 하나님의 아들이 맞다면 우리를 구원해 봐라. Чи үнэхээр Бурхны хүн бол биднийг авраач. 자, 그런데 Гэхдээ 그 중에 한 명 강도가요. энэ хоёрын нэг дээрэмчин нь 십자가에 달리신 예수님께서 загалмай дээр цуглагдсан 그 Есүс 고통 속에서 기도하시는 그 기도를 들었어요. энэ зовлон өвдөл тунд залбирч байгаа тэр агуулгыг нь сонссон. 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. Эцэг минь тэдний нүглийг уучлаач. 저들은 지금 자신들이 무슨 짓을 하는지 알지 Тэд 못합니다. одоо өөрсдөө юу хийж байгааг мэдэхгүй байна. 이 강도는요. Энэ дээрэмчин 예수님의 십자가 달리신 예수님의 모습과 загалмай дээр цуглагдсан Есүсийн дүр төрх 또 болон 예수님이 하신 기도를 통해서 бас Есүсийн залбирсан залбирлаар дамжуулан 깨달았어요. ухаарсан. 아, 하나님 정말 계시구나. Үнэхээр Бурхан байгаа юм байна. 죽음의 심판이 정말 있구나. Үхлийн дараа шүүлт байгаа юм байна. 깨닫고요. Ухаарад 강도는 즉시 마음을 고쳐 먹었어요. энэ дээрэмчин тэр дөрөөдөө сэтгэлээ эргүүлсэн. 그리고 회개했습니다. Тэгээд гимшсэн. 구원해 줄 수 있으면 구원해 봐라 이런 말하고 Аварч өгөх юм бол авраад өгөөч гэж хэлэх болоод 정말 자신의 죄를 회개하고 나에게 은혜를 베풀어 달라는 말은 다른 거죠. үнэхээр өөрийн гим нүгэлтэд гимшээд надад нэгүстэй үзүүлээч гэж хэлж байгаа нь өөр үстэй. 그죠? Тийм биз? 두 강도가 말했죠. Энэ хоёр дээрэмчин 구원해 хэлсэн. 봐라. Авраадах. 그런데 Гэхдээ 한편 강도는 구원받고 천국 갔고 нэг талын дээрэмчин аврагдаад 디와ж руу явсан. 한편 강도는 구원 받지 못하고 지옥으로 떨어졌어요. Нөгөө дээрэмчин аврагдаж чадалгүй там руу хаягдсан. 그 이유가 뭐다? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 참으로 회개했느냐는 거예요. Жинхнээсээ гимшсэн байна уу, гимшээгүй байна уу гэсэн үг. 회개란 Гимшил гэдэг нь 말씀 다 듣는 게 아니에요. үгийг бүгднгийн сонсохыг хэлэхгүй. 회개란 Гимшил гэдэг нь 머리로 이해하는 게 아닙니다. толгоогоор ойлгохыг хэлэхгүй. 여러분이 한 주 동안 말씀 다 들었다고 다 구원받고 다 천국 가면 좋겠지만 다- 그러지 않아요. Та бүхэн 1-7 хоногийн турш бүгдээрээ үгийг сонсоод бүгд аврагдаад 디와ж руу явбал дээр гэхдээ тэхэхгүй. 말씀을 듣고 Энэ үгийг сонсоод 정말 마음으로 참으로 자신이 죄인인 걸 깨닫고 үнэхээр сэтгэлээр өөрийгөө жинхнээсээ гим нүгэлтэн гэдгээ ухаарад 회개하는 사람만이 구원을 받는 거예요. зөвхөн гимшиж байгаа хүн л аврагдаж 자, 이 чадна. 말씀 읽어보겠습니다. Энэ үгийг уншия. Энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн ийхүү оршдог гэж эзэн тунхаглав. Харин даруй гимшсэн сэтгэлтэй үгэнд минь чичирдэг нэгнийг л би анхаарна. 자, 하나님 뭐라고 말씀했죠? Бурхан юу гэж хэлсэн байна? 나의 말을 듣고 떠는 자. Үгэнд минь сонсоод чичирдэг хүн. 떠는 자한다. 여러분 말씀을 듣는 가운데 정말 두려운 마음 느꼈어요? Та бүхэн үгийг сонсох явцсан үнэхээр нэг айсан сэтгэлийг тээсэн үү? 응? 야, 내가 죄인인데 Би чи гимтийн. 내가 지옥 갈 죄인이구나. Би чи там руу явах гимтийн. 깨닫고 마음에 두려움이 생겼는지 궁금해요. Ухаараад сэтгэлд нь айсан сэтгэл төрсөн үү? 그랬는지 궁금해요, 진짜로. Ийм сэтгэл төрсөн үү гэдгийг мэдмээр байна. 이해가 됐어요. 이해가 됐어. Энийг ойлголоо. 그거 물어보는 게 아니에요. Би үүнийг асуугаагүй. 정말 말씀을 듣는 가운데 Жинхнээсээ энэ үгийг сонсох явцад 하나님 앞에 자신 심판받을 운명 아래 있다는 걸 깨닫고 정말 두려워하는 마음이 생겼는지가 궁금해. Бурхны өмнө өөрийгөө шүүгдэх хувь тавилантай гэдгийг мэдээд үүнээс айсан сэтгэл төрсөн үү гэж мэдмээр байна. 하나님은 그런 사람을 구원해 주신다고 말씀했잖아요. Бурхан ийм хүнийг аварч өгнө гэж хэлж байна. 정말 하나님이 살아 계시기 때문에요. Жинхнээсээ Бурхан амьд оршдог учраас 불신자들은 하나님을 두려워할 줄 알아야 되거든요. үл итгэгчнэр Бурханаас айж мэгдэх хэрэгтэй. 자, 그런데 보세요. Гэтэ хараарай. 지금 십자가 박히신 예수님 Одоо загалмай дээр цуглагдсан Есүс 아무 능력도 행하지 않았잖아요. ямар ч хүч чадлаа харуулаагүй. 죽은 사람도 살리고
өгсөн хүнийг амьлуулж 말씀으로 바람과 파도도 잔잔케 하셨던 그 үгээрээ 예수님이 шуурга давалгааг ч гэсэн намжааж исэн тэр Есүс 지금 십자가 다에서 아무 능력도 행하지 않고 있어요. одоо загалмай дээр цовдлогдсон хэрнээ ямар ч хүч чадлыг харуулаагүй. 십자가 박히신 예수님의 모습은 너무나 연약한 사람의 모습이에요. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийн төрөг дэндүү сул дорой хүний дүр төрх байна. 지금 예수님의 양손 양발이 십자가 박혀 있습니다. Одоо Есүсийн хоёр гар, хоёр хөл загалмай дээр хатагдсан 옷이 байна. 벗겨진 채로, Хувцсан тайлагдсан хэвээр. 채찍을 맞아서 피를 흘린 채로 Ташуурдуулаад цусаа урсгасан хэвээр. 고통 중에 신음하면서 십자가 박혀 있습니다. Өвдөлт донд цангааг мэдрээ загалмай дээр 자, цовдлогдсон. 그런데 Гэхдээ 그런 예수님의 모습을 보고 ийм Есүсийн дүр төрхийг хараад 강도가 회개했어요. энэ дээрэмчин гэмшсэн. 아, 하나님이 살아계시구나. Бурхан амьд оршдог юм байна. 정말 회개하고 예수님 믿고 구원을 받았어요. Үнэхээр гэмшээд Есүст итгэн аврагдсан байна. 자, 우리는요 Бид нар 회개한 강도의 모습을 통해서 깨달아야 될 것이 있어요. гэмшсэн дээрэмчний дүр төрхөөс ухаарах ёстой зүйл байна. 그게 뭐냐면 Тэр нь юу вэ гэхээр 예수님 믿는 것은 Есүст итгэнэ гэдэг нь 구원받는 것은 авралыг авна 뭔가 гэдэг нь 놀라운 기적을 통해서 얻는 것이 아니라는 거예요. гайхалтай тэмдэг гайхамшгаар дамжуулан олж авдаг юм биш ээ. 그렇죠? Тийм биз? 유대인들은 Юдэчүүд 예수님이 행하시는 놀라운 표적을 보면서도 예수님 믿지 않았어요. Есүсийн үйлцэн гайхалтай тэмдгүүдийг харсан атлаа Есүс итгээв. 예수님이 놀라운 표적을 행하시면 다음에 와가지고 또 이렇게 얘기를 했어요. Есүс гайхалтай тэмдгийг үзүүлэнгүү дараа өдөр нь ирээд дахиж ингэж 또 다른 хэлсэн. 표적을 보여주세요. 또 다른 Дахиад 표적. өөр тэмдгийг харуулаач. 이제 끝까지 예수님을 안 믿고 배척을 했죠. Эцэг хүртэл Есүсийг эсэргүүцээд итгээгүй. 그런데 이 강도는 Гэхдээ энэ дээрэмчин 십자가에서 너무나 비참한 모습으로 피 흘려 계시는 그 주님을 보면서도 загалмай дээр дэндүү хөөрхилтэй дүрхөөр цусаа урсгасан энэ эзний дүр төрхийг харангаа 자신의 죄를 회개하고 구원을 받았어요. өөрийн гэм нүгэлтэд гэмшээд аврагдсан. 하나님 믿는 것은요 Бурханд итгэнэ гэдэг нь 양심을 통해서 믿는 거예요. энэ мэс чанараараа дамжуулан итгэхийг хэлж байна. 하나님 믿는 것은 Бурханд итгэнэ гэдэг нь 마음으로 믿는 거예요. сэтгэлээрээ итгэхийг хэлж байна. 그래서 양심이 묻어진 사람은 구원 받을 수가 없어. Энэ мэс чанар нь дүүлэрчгсэн тийм хүн аврагдаж чадахгүй. 하나님 우리 양심을 향해서 말씀하시는 거예요. Бурхан бидний мэс чанарт хандан хэлдэг. 사람이 Хүн 하나님의 말씀을 듣는 가운데 Бурханы үгийг сонсох явцад 묻어진 양심이 잠자는 양심이 깨어납니다. энэ дөжөрчгсөн нойрч байгаа энэ мэс чанар нь сэрдэг байна. 비록 우리가 많은 죄 가운데 살아왔다 할지라도 Хэдийгээр бид хүн маш олон гэм нүгэл донд амьдарч байгаа ч гэсэн 우리의 많은 죄 때문에 우리 마음이 어두워져 있다 할지라도 маш олон гэм нүглээс болж бидний сэтгэл харанхуй болсон ч гэсэн 정말 하나님의 말씀에 귀를 기울이면 үнэхээр Бурханы үгэнд чихээ хандуулбал 하나님은 그런 사람의 마음에 양심에 빛을 비춰주시는 거예요. Бурхан тийм хүний зүрх сэтгэл мэс чанарт нь гэрлийг тусгадаг. 자, 이 말씀을 읽어볼게요. За энэ үгийг уншъя. Бид нууцлагдсан ичхүүр зүйлсээс татгалзан залмиг хэрэглэлгүй. Бурхны үгийг бодлуулалгүй. Харин үнний илэрлэлээр Бурхны өмнө өөрсдийгөө хүн бүрийн мэс чанарт нотолдог. Тэгсэн ч бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол энэ нь мөхөксдийн хувьд нууцлагдсан хэрэг. Энэ үеийн Бурхан үл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон учраас тэд Бурхны дүр болох Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болжээ. Харин бид өөрсдийгөө тунхаглахгүй бөгөөд Христ Есүсийг эзэн гэж өөрсдийгөө Есүсийн төлөөх та нарын боол гэж тунхагладаг юм. Учир нь харанхуйгаас гэрэлдэг гэж айлцсан Бурхан бол Христийн царайн дах Бурхны алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлцсэн нэгэн юм. 여기 이 말씀에 보면은 Энэ үгнээс 사도 харвал 바울이 Илч Баавал 하나님의 말씀을 전할 때 양심에 대고 전했다고 한 말을 주목해 봐야 돼요. Бурхны үгийг дамжуулахдаа мэс чанарт нь нотолсон гэдэг үгийг анхаарч харах хэрэгтэй. 어째서 같은 말씀을 듣고도 Яагаад адилхан үгийг сонссон 어떤 사람은 회개하고 구원을 받고 зарим нь гимшээд аврагдаж, 어떤 사람은 회개도 하지 않고 구원도 받지 못하느냐? зарим нь гимшилгүй бас аврагдаж чадахгүй байна вэ? 뭐 때문이라고요? Энэ юунаас болж байна вэ? 자, 사람이 하나님의 말씀을 귀를 기울여 들을 때에 Хүн Бурхны үгэнд чихээ хандуулаад сонсох үед 하나님은 그 사람의 양심에다가 빛을 비춰 주십니다. Бурхан тэр хүний мэс чанарт гэрлийг тусгадаг. 그래서 Тэгээд 거룩하신 하나님 앞에서 자신의 죄인됨을 깨닫게 됩니다. ариун Бурхны өмнө өөрийн гим нүгэлтэн гэдгээ ухаардаг байна. 사람이 자신의 비참한 상태를 깨달을 때 비로소 하나님께 회개하게 됩니다. Хүн өөрийн хөөрхилтэй байдалтай гэдгээ ухаарсан тэр мөчөд л Бурханд хандан гимшдэг байна. 하나님께 부르짖게 된다는 거예요. Бурхныг чин сэтгэлээсээ дууддаг байна. 하나님 저는 죄인입니다. Бурхан минь би бол нүгэлтэй. 하나님 저 좀 구원해 주세요. Бурхан та намайг авраач. 이런 부르짖음은 Ийм дуудлал 하나님의 말씀에 귀를 기울여서 하나님이 빛을 비춰 주시는 자가
그런 일을 하는 거예요. Бурхны үг нь чихээ хандуулаад Бурхны үг тэр хүний зүрх сэтгэл тусах үед л тийм хариу үйлдэл үзүүлдэг байна. 저는 여러분들이 이번에 말씀을 들으면서 Би энэ удаа та бүхэн үгийг сонсоод 여러분의 마음에 하나님께서 빛을 비춰 주셨는지를 궁금합니다. та бүхний зүрх сэтгэлд Бурхан энэ үгийн гэрлээ тусгасан уу гэдгийг мэдмээр байна. 십자가에 달리신 예수님, Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс 하나님의 사랑을 우리에게 증거해 주고 있습니다. Бурхны хайрыг бидэнд гэрчилж байна. 십자가 못 박히신 예수님 너무나 연약하고 너무나 비참한 모습이지만 Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс дэндүү сулд ороод дэндий хөөрхийлтэй дүү төрөгтэй ч гэсэн 우리는 십자가에 달리신 예수님을 통해서 бид загалмай дээр цовдлогдсон Есүсээр дамжуулан 나를 향한 하나님의 사랑, 나의 죄를 용서하시는 하나님의 사랑을 깨닫게 되는 거예요. над руу хандсан Бурхны хайр, миний гэм нүглийг уужилдаг Бурхны хайрыг ухаардаг байна. 성경은 Библи 회개하라고 말씀하고 있어요. гимшээрэ гэж хэлж байна. 근데 후회하는 것과 회개하는 건 다른 거예요. Харамсах болон гимших гэдэг нь өөр байна. 호기심을 갖는 거하고 회개하는 건 다른 거예요. Сониуц зантай болох болоод гимшнэ гэдэг нь өөр байна. 성경 강연회 하다 보면 많은 사람들이 첫날에는 많은 사람들의 말씀을 듣죠. Библийн семинарыг зохион байгуулах юм бол эхний өдөр маш олон хүмүүс үгийг сонсдог. 호기심을 가져요. 호기심을. Ийм сониуц зандаа 성경에 хөтлөгддөг. 이런 내용이 있네. Библиэлд чи ийм агуулга байдаг юм байна шүү дээ. 성경에 이런 것도 있었어. Библиэлд ийм зүйл ч гэсэн бичигдсэн юм 그런데 байна шүү дээ. Гэхдээ 이 호기심이 энэ сониуц зан нь 관심이 돼야 돼. 관심이. анхаарал болж хувирах 그럼 хэрэгтэй. 알아볼까? Тэгвэл нэг мэдээд үзье. 확인해 볼까? Шалгаад үзье. 호기심이 관심이 돼야 되고 Энэ сониуц зан нь анхаарал болох 이 хэрэгтэй. 관심이 Энэ анхаарал нь 참된 회개로 이어져야 돼요. жинхэнэ гимшил болгон үргэлжлэх 아, хэрэгтэй. 말씀 배워보니까 진짜 하나님 계시구나. Үгийг сонсоод үзсэн чинь жинхэнэ бурхан байна. 내가 하나님 모르고 정말 죄 가운데 살아왔구나. Би бурханы мэдгүй үнэхээр гим нүгэл дотор амьдарч ирсэн юм байна. 야, 내가 이 죄 때문에 지옥 가겠구나. Би энэ гим нүглээс болж там руу явах юм байна. 하나님 어떡하지? Одоо бурхан минь би яах ёстой вэ? 그런데 복음 말씀을 통해서 예수님이 십자가에서 내 죄를 용서해 준 사실이 정말 깨달아졌어. Тэгээд сайн мэдээгээр дамжуулан Есүс агалбайдэр миний бүх гим нүглийг уучлсан гэдгийг сэтгэлд ухаарагдлаа. 구원받은 성도의 마음속에 이러한 과정들이 있거든요. Аврагдсан итгэгчийн зүрх сэтгэл ийм үйл явц байдаг. 앞에서 말씀드린 것처럼 Түрүүн хэлсэн. 십자가 박힌 두 강도가 Загалмай дээр зовлогдсон хоёр дээрэмчин 동일하게 모두 큰 죄를 지었지만 адилхан хоёулаа том гим нүгэл үйлдсэн. 그 중에 한 강도만 구원받은 이유는 Гэтэл тэр дундаас нэг дээрэмчин л аврагдсан шалтгаан 한 нь 강도만 참으로 회개했기 때문에 그래요. тэр нэг гимтнэл жинхнээсээ гимшсэн учраас гэсэн байна. 저는 여러분들이 이번에 말씀을 들으면서 Би та бүхэн энэ удаа үгийг сонсоод 그 회개한 강도 같이 정말 자신의 죄를 회개했는지 궁금해요. энэ гимшсэн дээрэмчний адил үнэхээр өөрийн гим нүгэлтэд гимшсэн үү гэж мэдмээр байна. 회개하는 자에게 Гимшиж байгаа хүн 하나님의 구원의 은혜가 임하는 거거든요. Бурхны авралын нэгүсэл бууж ирдэг. 자, 일곱 번째, За 7 예수님의 십자가를 통해서 우리가 알 수 있는 것은요. Есүсийн загалмаагаар дамжуулан бидний мэдэж болох үнэн нь 사람이 구원 얻는 것은 단번에 된다는 거예요. хүн авралыг нэг дор авдаг байна. 자, 이 말씀 읽어볼게요. За энэ үгийг уншия. Есүс цууг амсаж гүйцэлтэйгээд тэргүүнээ гудайлган сүнсээ өргөжээ. 다 이루었다 이 말이 무슨 뜻인지 Энэ 말씀드렸죠. гүйцэлтэй гэдэг нь ямар утгатай үг болохыг хэлсэн. 예수님께서 온 세상 사람들의 죄를, 우리의 죄를 단번에 영원히 대속해 주셨다는 뜻이에요. Есүс энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг бидний гим нүглийг нэг дор мөнхөд уучлсан гэдгийг хэлж 자, байна. 이 말씀도 한번 읽어볼까요? За энэ үгийг бас уншия. Хүүн Бурхны цог жавхлангийн гэгээ түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнх нь үгээр бүхнийг барьдаг болоо. Тэрээр нүглийн ариусгалыг гүйцээгээд өндөрт байгч сүр жавхлантын баруун гарт заларчээ. 이 말씀은 Энэ үг 2000년 전 초림하신 예수님께서 2000 жилийн өмнө эхэлж ирсэн Есүс 십자가에 달려서 온 세상 사람들의 죄를 다 처리한 일을 완성하셨다는 걸 말해주는 거예요. загалмай дээр цовлогдоод энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн гэдгийг хэлж байна. 예수님은 십자가에서 실패하신 것이 아니고 Есүс загалмай дээр бүтлгүүцсэн юм биш. 십자가에서 일을 이루신 거예요. загалмай дээр ажлаа гүйцэлдүүлсэн байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 이 말씀도 읽어볼까요? За энэ дундлын үгийг нь уншия. Тэр ямааны болоо туглын цусаар бус харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. 예수님 오시기 전에는 Есүс ирэхээс өмнө 짐승의 피를 흘려 1년에 한 번씩 죄를 용서받는 제사 드렸다 그랬잖아요. амьтны цусыг урсгаад жилд нэг удаа хийсэн гим нүглээ уушлуулдаг байсан гэсэн. 근데 그 제사는 정말 사람의 죄를 용서하는 제사가 아니라 그랬어요. Гэтэл энэ тахилын жинкнээсээ хүний гим нүглийг уучлж чадахгүй гэж 그건 хэлсэн. 그림자예요, 그림자. Энэ бол зүгээр сүүдэр байсан. 하나님 진짜 우리 죄를, 온 세상 사람들의 죄를 용서해 주시려고 Харин бурхан жинкнээсээ энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн гим нүгэл бидний гимийг уучлахын тулд 자기 독생자 예수님을 한 사람의 모습으로 보내주신 거예요. өөрийн цорын ганц хүү
Есүсийг нэгэн хүний биеэр энэ ертөнц рүү илгээсэн. 예수님께서 우리 죄를 다 담당하시고 Тэгээд Есүс бидний бүхий л гэм нүглийг үүрээд 십자가에 피 흘리심으로 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨다. загалмай дээр цусаар урсгаснараа нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 우리는 Бид нар 죄를 용서해 주시는 예수님 믿는 게 아니고 гэм нүглийг уучлж өгдөг Есүст итгэж байгаа юм биш. 용서해 주신 예수님 믿는 거예요. гэм нүглийг уучлж өгсөн Есүст итгэж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 이 말씀 읽어 볼게요. За энэ доотлын ишлэгийг бас уншийе. Харин тэр нүглийн төлөө үрдийн ганц тахилыг өргөөд Бурхны баруун гарт заларсан ба. 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 Христ нүглийн төлөө нэг тахилыг мөнхөд үүрд өргөсөн. 어떻게 십자가 박히신 예수님이 회개한 강도에게 즉시 천국을 약속하실 수가 있었느냐? Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс тэр гимшсэн дээрэмчинд нэг мөсөн диваажинг амлж чадсан. 그 이유는 Тэр шалтгаан нь 예수님이 십자가에서 단번에 온 세상 사람들의 죄를 대속해 주셨기 때문에 그래요. Есүс загалмай дээр бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг нэг мөсөн уучлж өгсөн учраас тэгж байна. 예수님이 십자가에서 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨기 때문에 Есүс загалмай дээр нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэлсэн учраас 구원 얻는 것도 авралыг авна гэдэг нь. 단번에 되는 거예요. Тэр доруудаа биелж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 구원 얻는 것이 많은 시간이 필요하다면 이 강도가 어떻게 구원받겠어요? Авралыг авахд маш их цаг хугацаа шаарддаг байсан бол энэ дээрэмчин яаж аврагдаж чадах вэ? 구원은 하나님의 선물이거든요. Аврал бол Бурхны бэлэг. 선물을 준비하는 사람이 Бэлэг бол энэ бэлгийг бэлдэж байгаа 많은 хүн 시간을 들이고 많은 희생을 한다 할지라도 маш их хугацаа зарцуулаад маш их золиослол гаргаж байгаа 받는 사람은 авч байгаа хүн нь 받기만 하면 되잖아요. зөвхөн авахд л болно шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 근데 저희 홉드 사람들 중에는 선물 받아본 사람 별로 없더라고 보니까. Гэтэл ингээд ховдод амьдарч байгаа хүмүүсээс нэг бэлэг авч үзсэн хүн байхгүй байх шиг байлаа. 선물 받아봤어요? 받아봤대. Бэлэг авч үзсэн үү гэхээр авч 선물 үзсэн 받을 때 гэхээр 그냥 받아요? 어떻게 받아요? за бэлэг авахдаа зүгээр авдаггүй яаж авдаг вэ? 돈 주고 받아요. Мөнгө өгөөд авдаг. 이 선물을 못 받아본 사람이에요, 그죠? Ингэж хэлж байгаа хүн бол бэлэг авч үзсэн хүн биш 선물은 шүү 그냥 дээ. 받는 거예요. Бэлгийг шин зүгээр авдаг юм аа. 맞죠? Тийм биз? 구원은 하나님의 선물이거든요. Аврал бол Бурхны бэлэг. 자, 이 말씀 읽어볼게요. За энэ үгийг уншийе. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурхнаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд үүсээр чинь ирээгүй тул хэн ч өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй. 선물, Бэлэг. 구원은 하나님의 선물이라. Аврал бол Бурхны бэлэг. 선물 받는데 많은 시간 걸리는 거 아니잖아요. Аврал бэлгийг авахд маш их хугацаа шаардахгүй шүү дээ, 주는 тийм 거 ээ? 받기만 하면 되고 받는 순간부터 내게 되는 거예요. Эзэн нь өгөхөд одоо өгч байгаа хүн нь өгөхөд л авахд л минийх болно. 자, 이 말씀은 Энэ үг 자, 구원이 하나님의 은혜로 주어졌다. энэ авралыг Бурхны нэгүслээр өгсөн. 믿음으로 주어졌다. итгэлээр өгсөн. 하나님의 선물이다. Бурхны 이게 бэлэг. 왜 이렇게 표현하고 있냐면은 Энэ дэр яагаад ингэж илэрхийлсэн бэ гэхээр 구원은 하나님의 일방적인 은혜로 주어지는 것이라는 것을 설명해 주는 거예요. аврал бол Бурхны бүрэн нэгүслээр өгч байгаа бэлэг гэдгийг тайлбарлаж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 예수님께서 십자가에서 Есүс загалмай дээр 회개한 강도에게 단번에 천국을 약속해 주신 이유는 гэмшсэн дээрэмчин тэр дороо диваажин амлсан шалтгаан нь 예수님이 십자가에서 단번에 온 세상 사람들의 죄를 대속해 주셨기 때문에 그래요. Есүс загалмай дээр нэг мөсөн энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн гэм нүглийг уучлсан учраас тэгж 또 байна. 하나 Дахиад нэг нь 예수님의 십자가를 통해서 알 수 있는 사실은 Есүсийн загалмайгаар дамжуулан мэдэж болох үнэн нь 회개하고 구원받기에 너무 늦은 사람은 없다는 거예요. гэмшиж аврагдахад дэндүү оройтсон хүн гэж байхгүй. 이 강도가 십자가에서 지금 못 박혀서 죽어가고 있으면서 회개했잖아요. Одоо энэ дээрэмчин загалмай дээр цовдлогдоод өгч байгаа хэрний гэмшсэн биз дээ. 그런데 즉시 예수님께서 천국을 약속해 주셨어요. Тэгээ тэр даруйдаа Есүс диваажин амлсан. 상담하다 보면 이런 사람이 있어. Зөвлөгөө өгөх юм бол ийм хүн байдаг. 말씀을 들으면서도 Үгийг сонсонгоо 아유 나는 너무 늦었어. би дэндүү оройтсон. 나는 구원받기 너무 늦었어. Би аврагдахад дэндүү оройтсон хүн. 나는 천국 못 가. Би диваажин руу явж чадахгүй. 아니요. Тийм биш ээ. 그러지 않다. Тийм биш. 지금 십자가 못 박혀 죽어가는 강도도 회개하는 즉시 구원을 받았잖아요. Одоо загалмай дээр цовдлогдсон ч гэсэн гэмшсэн дэмчин тэр дороодоо аврагдаад диваажин руу явсан шүү дээ. 사람이 자기가 먼저 포기하지 않는 한 하나님은 절대로 먼저 포기하지 않는다. Хүн өөрөөсөө шантрахаас илүүтэйгээр бурхан хизээж хүнээс 우리 шантрахгүй. 식구들 중에도 오랜 시간 동안 가족들을 전도하고 누굴 전도하는데 구원을 안 받죠, 그죠? Манай ахын дүүс дундаач гэсэн удаан хугацаанд гэр бүлдээ сайн мэдээ тараахад аврагддаггүй хүмүүс байдаг шүү дээ. 포기하고 싶은 마음이 들어. 전도하다가 Тэгээд сайн мэдээ тарааж байгаа шантрахыг хүссэн сэтгэл төрдөг. 막 내가 포기해 버리고 싶은 마음이 들어. За ерөөсөө шууд сайн мэдээ харахаа болчих гэсэн сэтгэл төрдөг. 기억하세요. Санаарай. 하나님은 절대 먼저 포기하지 않는다. Бурхан хизээж төрүүлж шантрахгүй. 우리가 포기하지 않는 이상 하나님은 절대로 먼저 포기하지 않는다는 거 알아야 돼요. Бид нэр төрүүлж бууж өгдөг болохоос ш бурхан хизээж шантарч бууж өгдөггүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо?
두 번째는 За хоёрт нь 예수님께서 십자가에 못 박히시고 운명하실 때 일어난 사건을 잠깐 간단하게 Есүс 말씀드릴게요. загалмай дээр цовлогдоод амьсгал хураах үед болсон үйл явдлыг товчхон хэлье. 자, 누가복음 За Луг 23장 23. 찾아볼게요. За хайж олъё. 누가복음 23장 44절부터 Луг 23-ийн 44-өөс 47절까지 47 хүртэл байна. 23장 44절부터 47절 23-ийн 44-өөс 47. 읽겠습니다. Уншия. Энэ үед 6 дугаар цагаас 9 дугаар цаг хүртэл нийт нутгийг харанхуй нүмрөв. Нар халаглагдаж сүмийн хөшиг 2 хэсэг болон цуурлаа. Есүс аава таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүнийг хэлээ тэр амьсгал хураав. Энэ үйл явдлыг харсан зуутын дарга Бурхныг магтан энэ үнэхээр гимгүй хүн байжээ гэв. 자, 여기 본문에는 이제 예수님이 운명하실 때 있었던 사건이 기록이 되어 있는데요. Үндсэн үгэн дээр Есүс амьсгал хураах үед болсон үйл явдал бичигдсэн байна. 이제 마태복음에 조금 더 자세하게 나옵니다. Матай номон дээр арай тодорхой гарч байгаа. 마태복음 27장을 잠깐 볼게요. Матай 27-оос харъя. 마태복음 27장 Матай 27 50절부터 50-аас 54절까지 54-р ишлэл. 같은 내용이지만 조금 더 자세하게 기록되어 За 있으니까 адилхан агуулгач гэсэн энэ дээр арай тодорхой бичигдсэн байгаа. 50절부터 54절 50-аас 54. 읽어보겠습니다. Уншия. Есүс дахин чангаар хашгираад амьсгал хураав. Үзэг тун сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хүртэл 2 хэсэг болон цуурсан ба газар хөдлөн хад чулуу бут үсэрч бус нэгдэн нойрсон олон ариун хүний биес амьлуулагдаж Есүсийн амьллын дараа буснуудаас гарч ариун хотод орж олонд харагджээ. Зуутын дарга ба Есүсийг харгалзагсад газар хөдлөлт ба болж буй зүйлийг хараад ихэд айн. Энэ үнэхээр Бурхны хүү байжээ гэв. 예수님 공생의 동안에 많은 기적을 행하셨지만 Есүс ажил хэрэгээ үйлдэх үед маш олон тэмдгийг үйлдсэн. 예수님께서 운명하실 때도 놀라운 일들이 일어났거든요. Есүс гэсэн амьсгал хураахад маш олон үйл явдал болсон. 이 사건들이 어떤 의미가 있는지를 간단하게 좀 말씀을 Энэ 드릴게요. үйл явдлууд нь ямар утга учиртай вэ гэдгийг товчхон хэлье. 첫 번째는 Эхнийх нь 예수님이 운명하실 때에 성소 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 둘이 됐다 그랬어요. Есүс амьсгал хураах үед ариун майхны хөшиг дээрээсээ доош 2 хуваагдсан гэж байна. 자, 어제 간단하게 말씀드렸죠. Өчигдөр товчхон хэлсэн. 성소 휘장이라는 지성소와 성소를 구분하는 커튼입니다. За энэ ариун майхны хөшиг гэдэг нь ариун газар болон ариунаас ариун газрыг хааж байгаа хөшгийг хэлж байна. 이 커튼은 매우 두꺼워서 사람이 손으로 찢을 수가 없어요. Энэ хөшиг нь дэндүү зузаан учраас хүн гараараа урах боломжгүй. 그런데 이 커튼이 예수님께서 운명하실 때에 Гэтэ энэ хөшиг Есүс амьсгал хураах үед 위에서부터 아래로 찢어졌어요. дээрээс доошоо урагдсан. 위에서부터 아래로 찢어졌다는 것은 하나님 찢으셨다는 뜻이죠. Дээрээс доошоо урагдсан гэдэг нь Бурхан урсан гэсэн. 그런데 Гэхдээ 이 성소 휘장이 찢어졌다는 게 무슨 뜻이냐? энэ ариун майхны хөшиг урагдсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 성소 휘장은 예수님의 육체를 뜻한다고 말씀드렸죠. Энэ ариун газрын хөшиг нь Есүсийн махбодыг хэлж байгаа гэж 자, хэлсэн. 말씀 읽어보겠습니다. За энэ үгийг уншия. Иймд ах дүүнраа бидэнд Есүсийн цусаар махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул 휘장은 곧 저의 육체니라. энэ хөшгөн түүний махбод үлээ. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 십자가에 달려서 그 고난 받으실 때 Есүс загалмай дээр цовлогдоод зовлон амсахдаа 우리의 모든 죄가 다 단번에 용서됐거든요. бидний бүхий л гэм нүгэл нэг мөсөн уушлагдсан. 그래서 이제는 누구든지 예수님 피를 의지하는 자는 Тиймээс одоо хинч байсан Есүсийн цуснд найдаж байгаа хүн 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수가 있게 됐다는 거예요. ариун бурхан руу ойртон очиж чадна гэсэн. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 구약 시대는 짐승의 피를 흘려도 죄가 용서되지 않았기 때문에 Хуучин гэрэн дээр амьтны цусыг урсгалсан ч гэсэн гим нь уушлагдаагүй адил 하나님께 나아가는 길이 항상 가로막혀 있었는데 бурхан руу ойртон очих зам үргэлж хаалттай 예수님이 байсан. 십자가에서 단번에 우리 죄를 다 용서해 주셨기 Харин 때문에 Есүс загалмай дээр нэг мөсөн бидний гмийг уучлсан учраас 이제는 누구든지 예수님 피를 의지하는 자는 죄 사함 받고 하나님께 나갈 수 있게 됐다. одоо хинч бай Есүсийн цуснд найдаж гмээ уучлуулсан хүн Есүс рүү ойртон очих 두 боломжтой. 번째, 어떤? 예수님께서 운명하실 때요. Есүс амьсгал хураах үед 땅이 진동하고 바위가 터졌다고 돼 있어요. газар дөргиж хад чулуу бут үсэрсэн гэсэн. 성경에서 땅이 진동했다 이 말은 항상 심판의 의미가 있어요. Библиэлд газар дөргиж байгаа гэдэг нь үргэлж шүүлтийн утга учирыг илэрхийлж байгаа. 자, 예수님께서 마지막 때 제자들에게 이 세상에 지진이 많아질 것이라고 예언하셨잖아요. Есүс төсөглийн цаг үед шавнартаа энэ газар дээр газар хөдлөлт ихснэ гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그 이유는 이제 사람들의 죄가 많아지기 때문이라고
하나님 말씀하셨어요. Энэ шалтгаан нь хүмүүсийн гэм нүгэл ихсэн учраас гэж бурхан 사실 айлцсан. 말하면 하나님은 심판을 경고하시는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан шүүлтийг анхааруулж 자, байна. 그런데 Гэхдээ 예수님이 운명하실 때 땅이 진동하고 바위가 터졌다. Есүс амьсгал хураах үед газар дөргиж хад чулуу бот 이게 үсэрсэн. 무슨 뜻인지 간단하게 말씀을 Энэ ямар 드려볼게요. утгатай вэ гэдгийг тавьчихсан хэлье. 예수님이 운명하심으로 구원이 완성이 됐죠. Есүс амьсгал хурааснаар аврал гүйцэлдсэн. 따라서 이제는 누구든지 회개하고 예수님 믿음으로써 구원을 받을 수가 있어요. Тиймээс хинч байсан гэмшээд Есүст итгэх юм бол авралыг авч чадна. 그런데 또 하나 Дахиад нэг зүйл нь 예수님 운명하실 때 심판도 결정이 됐다. Есүс амьсгал хураах мөчөд шүүчигсэн шийдэгдсэн. 예? 무슨 말이냐면은 Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 예수님이 죽으실 때 땅이 진동했다는 것은 Есүс амьсгал хураах үед газар дөргсөн гэдэг нь 예수님이 십자가에 완성하신 복음을 끝까지 배척하는 자들에게는 Есүсийн загалмай дээр гүйцэлдүүлсэн сайн мэдээг эцэг хүртэл эсэргүүцэж байгаагүй. 하나님의 진노의 심판이 이제 작정이 됐다라는 것을 알려주는 Бурхны 거예요. уур хилэнгийн шүлд тэр хүн дээр тогтоогдсон гэдгийг мэдүүлж 자, байна. 이 말씀 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг хамт уншъя. Эзэн газрыг донслохоор босгод түүний жавхлан сүр хүч аимшигын өмнө хүмүүс хадны агуу газрын ангал руу орно. 이 말씀은 장차 7년 환란 때에 Энэ үгийг хожим 7 жилийн зовлонгийн үед 이제 7년 환란에 들어가는 사람들은 끝까지 복음을 배척하는 사람들이잖아요. 7 жилийн зовлонгийн үед орсон хүмүүс эцэг хүртэл сайн мэдээг эсэргүүцсэн хүмүүс 그 байна. 사람들은 이 땅에 쏟아지는 재앙을 보고 자신들에게 임할 하나님의 심판을 두려워한다 그런 뜻이죠. Тэр хүмүүс энэ газар дээр буух гамшигаас олж өөрийнх нь шүүх бурхнаас эмээнэ гэдгийг хэлж байна. 자, 하나님은 노아 때 세상을 심판하셨다는 거 공부했어요. Бурхан Ноагийн үед энэ дэлхийг шүүсэн талаар сурсан. 그때는 땅만 심판하셨지만 Тэр үед газар дэлхийг л шүүсэн. 마지막 때는 하늘과 땅을 심판하시겠다고 말씀했어요. Төгсгөлийн цаг үед газар болоод тэнгэрийг хүртэл шүүнэ гэж айлцсан. 읽어보겠습니다. Уншия. Тэгэхэд түүний дуу За хамт уншия. Тэгэхэд түүний дуу дэлхийг дөргиулсан харин эдүгээ тэр би дахин нэг удаа зөвхөн дэлхийг бус тэнгэрийг ч мөн сэгсрэн гэж амласан. 바위같이 굳고 강팍한 마음을 가진 사람들, Хад чудуутай адилхан гүн хатуу сэтгэлтэй хүмүүс 그 사람들이 이제 끝까지 복음을 배척하면 결국 심판을 받게 된다. тэр хүн эцэг хүртэл сайн мэдээг эцэргүүцэх юм бол үр дүндээ шүүгдэх болно. 또 예수님 운명하실 때에 Бас Есүс амьсгал хураах үед 구약 성도들 중에 일부가 부활을 했거든요. хуучин гэрээний итгэгчдэрээс нэгэн хэсэг нь дахин амьсан. 말씀 읽어볼게요. За энэ үгийг уншия. Бус нэгдэн нойрсон олон ариун хүний биес амьлуулагдаж Есүсийн амьллын дараа бушнуудаас гарч ариун хотод орж олонд харагджээ. 자, 레위기 23장에는 여호와 7절기가 기록되어 있는데 Лев 23 дугаар бүлэг дээр эзний 7 баяр бичигдсэн байдаг. 초실절이라는 절기가 있어요. Тэн дээр анхны үр жимсний баяр гэсэн баяр бий. 초실절이 뭐냐면은 Анхны үр жимсний баяр гэдэг нь 이제 юу вэ? 수확을 할 때 우선 한 단을 걷어가지고 그것을 하나님께 흔들어서 드리는 절기예요. Ургац хураах үе тэндээс нэг багцыг нь аваад бурхан даллан өргөх баярыг хэлж байна. 한번 이 말씀 읽어볼게요. За энэ үгийг уншия. Израилийн хөгөөдтэй ярин тэдэнд миний та нарт өгч буй нутагт ирж ургацыг нь хураахдаа та нар ургацынхаа анхны үр жимсний багцыг тахилчид авчрах тун та нар хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд уг багцыг тэрээр эзний өмнө даллана. Амралтын өдрийн дараагийн өдөр тахилч түүнийг даллана. 이 제사장이 걷어들인 수확한 그 우선 걷어들인 한 단을 흔들어 하나님께 드린다는 것은 Энэ тахилч ургацуураас нь тэр ургацны нэг багцыг нь бурхан даллан өргөнө гэдэг нь 예수님께서 부활하실 때에 구약 성도들 일부가 먼저 부활할 것을 설명하는 거예요. Есүс дахин амьлах үед хуучин гэрээн дээр байгаа итгэгч нараас нэг хэсэг нь дахин амьлна гэдгийг тайлбарлаж байна. 예수님이 운명하실 때 성도들 중 일부가 부활했고 Есүс амьсгал хураах үед итгэгч нараас нэг хэсэг нь дахин амьсан. 이 성도들이 거룩한 성에 들어갔다고 돼 있잖아요. Энэ итгэгч нар ариун хот руу орсон гэж 그 хэлсэн. 거룩한 성이라는 것이 예루살렘 성 말하는 게 아니고 저 천성을 말하는 거예요. Энэ ариун хот гэдэг нь Иерусалим хотыг хэлж байгаа юм биш, Тэнгэрийн усыг хэлж байна. 따라서 Тиймээс 예수님 부활하실 때 일부 성도들이 함께 부활해서 천국 들어간 이 사건은 Есүс дахин амьлах үед итгэгч нараас нэг хэсэг нь дахин амьлаад Диваж руу хамт орж байгаа үйл явдал. 장차 예수님께서 공중 재림하실 때에 Хожим Есүс агаар дахин ирэх үед 모든 구원받은 성도들도 신령한 몸으로 부활해서
천국 들어갈 것에 대한 약속이라는 거. Бүхий л аврагдсан итгэгч нар сүнслэг биетэй болж өөрчлөгдөд девоз руу орно гэдгийг амлаж хэлж 또 байна. 하나, Дахиад нэг нь 예수님이 운명하실 때에 Есүс амьсгал хураах үе. 예수님의 그 운명하신 모습을 지켜봤던 많은 사람들은 Есүсийн амьсгал хурааж байгааг харсан олон хүмүүс 저분이 참으로 하나님의 아들이 맞구나라는 걸 고백했다는 거예요. тэрээр жинхэнэ бурхны хүн мөн байсан байж тээ гэж үтсэн. 자, 이 말씀 읽어보겠습니다. Энэ үгийг уншия. Зуутын дарга ба Есүсийг харгалзагсад газар хөдлөл болон болж буй зүйлийг хараад ихэд айн энэ үнэхээр бурхны хүү байжээ гэв. 예수님의 죽음을 지켜봤던 백부장은 Есүсийн үхлийг ажиглан харж исэн зуутын дарга 지금까지 많은 사람들이 십자가 못 박혀 죽는 모습을 봤겠죠. өдий хүртэл маш олон хүмүүс загалмай дээр өгсөн Есүсийн дүр төрхийг харсан байж таа. 그런데 이 백부장은 예수님처럼 죽으시는 분을 한 번도 본 적이 없어. Гэхдээ энэ зуутын дарга Есүс шиг өгсөн нэгнийг нэг ч удаан харж байгаа. 또한 Бас 예수님이 죽으실 때 일어난 사건들을 경험한 적도 없어. Есүсийн өгч байгаасэн тийм үйл явдлыг дахин мэдэрч исэн үе байгаагүй. 십자가 박히신 예수님은 죄인들을 위해서 기도하셨죠. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс нүгэлтүүдийн төлөө залбирсан. 회개하는 강도에게 천국을 약속해 주셨어요. Гимшсэн дээрэмчин деважинг амласан. 예수님의 이런 모습이 Есүсийн энэ дүр төрх 예수님의 모습을 지켜봤던 이 백부장으로 하여금 참으로 저분은 하나님의 아들이라는 것을 고백하게 했다는 거예요. Есүсийн дүр төрхийг ажиглаж харж исэн зуутын даргад энэ хүн чинь үнэхээр бурхны хүн мөн байж тээ гэдгийг өчүүлсэн байна. 오늘 Өнөөдөр 구원받은 강도라는 제목으로 말씀을 드렸어요. авралыг авсан дээрэмчин гэсэн сэдвээр үгээс 이 хэллээ. 말씀을 통해서 자신이 정말 예수님의 보혈로 죄 사함 받고 천국 간다는 그런 확신을 갖게 되시기를 바라고 Өнөөдөр үгээр дамжуулан та бүхэн Есүсийн тухай гэмээ уучлуулад деваж руу орно гэдэг тэр бат итгэлийг олж аваасаа гэж хүсэж байна. 이제 성찬식을 잠깐 진행할 건데요. За одоо түр ариун зогийн ёслолыг явуулна. 잠깐 성찬식 하기 전에 За ариун зогийн ёслолыг явуулахаас өмнө 성찬식에 관련된 말씀 잠깐 드릴게요. ариун зогийн ёслолтой холбоотой үгсийг түрээлье. 우리 고린도전서 11장을 잠깐 찾아볼게요. За 1-р Коринт 11-ээс хамтдаа хайж олъё. 고린도전서 11장 1-р Коринт 11 23절부터 23-аас 28절까지 28 байна. 성경 없으신 분들은 앞에 보시기 바라고요. За библигүй хүмүүс нь урагшаа харахад болно. 있으신 분들은 찾아보시기 За 바랍니다. байгаа хүмүүс нь хайж олоорой. 고린도전서 11장 23절부터 28절을 같이 한번 읽어볼게요. 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 28-ыг хамт уншийе. Учир нь би та нарт дамжуулснаа эзнээс авсан чухамхүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талах аваад талархал өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний цусаар тогтоогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аягнаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үглийг тунхагладаг юм. Тиймд хэн нэг нь зохисгүйгээр эзний талхыг идэж аягнаас уух аваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Аливаа хүн өөрийгөө шалгаж байгаа талхыг идэг аягнаас ууг. 예수님께서 구원받은 성도들에게 행하라고 말씀하신 예식이 두 가지가 있는데요. Есүс аврагдсан итгэгч нарт үйлдээрэй гэсэн хоёр ёслол бий. 하나는 침례식이고 하나는 성찬식이에요. Нэг нь баптизм хүртээх ёслол, хоёр дахь нь ариун зогийн 이 ёслол байна. 시간은 간단하게 성찬식에 대한 말씀을 드리고 성찬식을 진행할게요. За энэ цаг товчхон ариун зогийн ёслолтой холбоотой үгийг хэлээд тэгээд ариун зогийн ёслолыг явуулъя. 성찬식을 왜 하는지 그리고 어떤 마음으로 참여해야 되는지를 말씀을 Бас 드리겠습니다. ариун зогийн ёслолыг яагаад явуулж байгаа? Ямар сэтгэлтэй оролцох хэрэгтэй вэ гэдэг талаар хэлье. 예수님은 십자가 죽으심을 앞두시고 제자들과 마지막 식사를 나누셨어요. Есүс загалмайн үхлийн өмнө шамнартайгаа сүүлчийн оройн зоог барьсан. 그리고 제자들이 식사하는 중에 제자들에게 빵을 떼어 주시면서 이렇게 말씀했어요. Тэгээ хооллох явцад ч гэсэн шамнартаа талах хуваагаад ингэж хэлдэг. 이것은 Энэ нь 너희를 위해서 주는 내 몸이다. та нарын төлөө урсгаж байгаа миний бие. 자, 빵이 만들어지려면 Энэ талах баригдахын тулд 이 밀이 땅에서 뽑히고 껍질이 벗겨지고 이제 알갱이가 부스러져야 되잖아요. улаан буудаа газраас суулгадаад хальсыг нь хуулж аваад энэ үр тариаг нь бутлах хэрэгтэй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그와 같이 예수님이 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 달리시기 위해서는 Үүнтэй адилхан Есүс бидний гэм нүглийг уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогдож байгаа. 하늘 영광을 버리고 이 땅에 내려오셨고
Тэнгэрийн сентиг орхиод энэ газар дээр 또 бууж ирсэн. 옷벗김을 당하고 Бас хувцаа тайлуулсан. 채찍에 맞고 많은 고난 중에 십자가에 못 박히시게 된 거예요. Хашуурдуулаад олон зовлон зүдгүүрдүүн загалмай дээр цовдлогдсон. 또 Бас 예수님은 제자들에게 포도주가 담긴 이 잔을 나눠 주시면서 이렇게 말씀했어요. Есүс шавнартаа даарстай хундгыг тарааж өгөөд ингэж хэлсэн. 자, 이 말씀 읽어보겠습니다. За энэ үгийг хамт уншия. Тэгээ тэр аяг авч талархал өргөөд тэдэнд өгөнгөө. Үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа. Энэ нь гим нүглийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний цус минь юм. 예수님께서 나눠주신 이 포도주는 Есүсийн хувааж өгсөн энэ дарс нь 우리 죄를 대속하기 위해서 예수님께서 십자가에 설리신 보혈을 뜻하는 거예요. бидний гмийг уучлахын тулд Есүсийн загалмай дээр урсгасан цусыг хэлж байна. 그래서 예수님 나를 구원하기 위해서 Тиймээс Есүс намайг аврахын тулд 예수님이 십자가에서 고난 받으시고 피 흘리신 것을 감사하는 마음으로 그 의미로 이 성찬식을 진행하는 거예요. Есүс загалмай дээр зовлон амсаа цусаа урсгасан үүнд нь талархаад энэ ариун зоогийн ёслыг явуулж байна. 어떤 마음으로 성찬식에 참여해야 되는가 좀 간단하게 말씀을 Одоо 드릴게요. ариун зоогийн ёслод ямар сэтгэлээр оролцох ёстой вэ гэдгийг 첫 товчхон 번째는 хэлье. Эхнийх нь 예수님이 나의 죄를 대속하기 위해서 고난 받으시고 Есүс миний гмийг уучлахын тулд зовлон 피 амсаж 흘려 주신 것을 믿는 마음으로 성찬식에 참여하는 거예요. цусаа урсгасан гэдэгт нь итгэсэн сэтгэлээр ариун зоогийн ёслолд 두 оролцсон. 번째, За хоёрт нь 구원의 복음을 내가 깨달은 이 구원의 복음을 또 다른 사람에게 전하며 살겠다는 마음으로 참여하는 би 거예요. өөрийн ухаарсан энэ авралын сайн мэдээг өөр бусад хүнд дамжуулж тараана гэсэн тийм сэтгэлээр энэ ёслолд оролцох хэрэгтэй. 또한 Бас 주님은 구원받은 성도들 데리러 다시 오시겠다고 약속했잖아요. эзэн аврагдсан итгэгчнэрээ дагуулж ирэхээр дахин ирэх болно гэж амласан. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 주님 오시면 영원한 천국에 들어가게 되는데 Аврагдсан итгэгчнэр эзэн дахин ирэх юм бол мөнхийн диваж руу орно. 그렇기 때문에 우리는 주님의 재림을 소망하며 천국을 소망하는 마음으로 이 성찬식에 참여하는 거예요. Тиймээс бид бүхэн эзний дахин ирэлтийг найдсан сэтгэлээр, диважинг найдсан сэтгэлээр энэ ариун зоогийн ёслолд оролцох хэрэгтэй. 또 하나, Бас 이제 구원을 받았기 때문에 죄를 버리고 하나님 앞에 거룩한 삶을 살겠다는 마음으로 성찬식에 참여해야 одоо 돼요. аврагдсан учраас гэм нүглээ хаяад бурхны өмнө ариун амьдрий гэсэн тийм сэтгэлээр ариун зоогийн ёслолд оролцох 이 хэрэгтэй. 중에 이제 먼저 구원받은 우리 식구들도 마찬가지예요. За энэ сууж байгаа түрүүлж аврагдсан 아хан дүүс ч гэсэн ялгаагүй. 혹시라도 아직까지 버리지 못한 죄가 있다면 이 죄를 버리고 정말 거룩한 삶을 살겠다는 그런 마음으로 성찬식에 참여하셔야 되고 Хараахан өөрийн хаяагүй байгаа гэм нүгэл байх юм бол хаяад бурхны өмнө ариун сэтгэл ариун амьдрия гэсэн сэтгэлээр ариун зоогийн ёслолд оролцох 이번에 이제 хэрэгтэй. 구원받은 성도들도 Энэ удаа шинээр аврагдсан итгэгчнэр ч 이제 гэсэн 내가 죄를 버리고 하나님 앞에 거룩한 삶을 살겠다는 마음을 가지고 성찬식에 참여해야 됩니다. одоо би гэм нүглээ хаяад бурхны өмнө ариун амьдрия гэсэн сэтгэлээр энэ ёслолд оролцох хэрэгтэй. 그리고 Бас 이제 규칙적이고 지속적으로 이제 교회 생활 하겠다는 마음으로 성찬식에 참여하셔야 됩니다. бас тогтмол тууштай зүрх сэтгэлээр чуулганыхаа үг нөхөрлөлд оролцоно гэсэн сэтгэлээр энэ ариун зоогийн ёслолд оролцох 어제 хэрэгтэй. 말씀드렸죠? Өгчөдөр 이 성경 хэлсэн. 속에는 Энэ Библи дотор 구원 얻는 데 필요한 말씀도 있고 аврагдахад хэрэгтэй үг байдаг. 구원받은 성도가 주님 오시는 날까지 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 되는가를 교훈하시는 말씀도 있다. Бас аврагдсан итгэгчнэр эзэн дахин ирэх өдрийг хүртэл энэ газар дээр ямар сэтгэлээр амьдрах вэ? Үүнийг сургамжилж байгаа үг ч гэсэн бичигдсэн байдаг. 하나님 주님께서 구원받은 성도에게 가장 먼저 말씀하신 것이 이제 교회 생활에 대한 말씀이에요. Эзэн аврагдсан итгэгчнэрт хамгийн түрүүлж айлцсан зүйл нь чуулганы амьдралаар амьдраа гэж хэлсэн. 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагдсан 주님 итгэгч 다시 오는 날까지 эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 먼저 구원받은 성도들과 함께 교회 생활하면서 주님 뜻 가운데 살아가기를 이제 힘써야 됩니다. түрүүлж аврагдсан итгэгчнэртэйгээ хамт чуулганы амьдралаар амьдрангаа эзний хүсэлт дотор амьдрахын тулд хичээх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 이제 간단하게 이제 어떤 마음으로 성찬식에 참여해야 되는가 하는 것을 이제 말씀을 드렸어요. Тавчхан ямар сэтгэлээр энэ ариун зоогийн ёслолд оролцох вэ гэдэг талаар хэллээ. 성찬식 어떻게 해야 되는지 간단하게 좀 말씀드리고 기도하고 시작을 할게요. За энэ ариун зоогийн ёслыг хэрхэн явуулах талаар тавчхан хэлээд залбираад өгье. 성찬식 때 이렇게 뭐 들락날락 하지 마시기 바랍니다. Ариун зоогийн ёслын үеэр ийш тийшээ босож битгий 성찬식 다 гарчгүйгээрэй гэж. 마칠 때까지 꼭 반드시 앉아 계시기 Та 바라고. бүхэн ариун зоогийн ёслол дуустал бүгдээрээ суудалтаа суугаасаа гэж хүсье. 그리고 이제 성찬식 하기 전에 같이 기도를 할 거예요. За тэгээ ариун зоогийн ёслол явагдахаас өмнө хамтдаа залбирах 제가 болно. 대표로 같이 기도할 테니까 또 받고 따로 기도할 필요 없어요. 다 드시고 나서 기도하시기 바라고. За хамтдаа залбирж байгаа учраас тусдаа залбирах шаардлагагүй. Бүгдээрээ тэр дарс талхнаас эзний дараа залбираарай. 먼저 빵을 나눠드리고 Эхлээд талхыг өгнө. 그다음에 이제 포도주 잔을 나눠드릴 거예요. Дараа нь хундагтай дарс өгөх болно. 이제 빵을 드시고 포도주 드시고 이 잔은 옆에 그냥 두세요. Тэгэхээр одоо талхаа идээд дарсаа уучаад хундгийг нь хажуудаа зүгээр тавиарай. 잔을 포기하지 마세요. Битгий дээрээс нь давхарлаарай. 아시겠죠? Ойлгосноо? 포기하면 나중에 걷어올 때 더 어려워요. 시간이 많이 Давхарчих 걸려요. юм бол дараа нь хураахад жоохон цаг 그러니까 их ордог 그냥 따로 байхгүй. 뒀다가
걷어 오는 사람에게 하나씩 주시면 됩니다. Тиймээс тусад нь хажуудаа тавьж хагаад хураахаар авч явж байгаа хүн тусад нь ингээд нэг нэгээр нь өгөхөд болно. 밑에 혹시 식구들 없어요? Доор ахын дүүс байна уу? 없어요? 다 올라왔어요. За, бүгд дээшээ гараад ирсэн тийм. 그래요. 그러면은 자, 경건한 가운데 또 오늘 우리가 배운 말씀 잘 좀 생각하면서 은혜롭게 성찬식에 참여해 주시기 바랍니다. Сүлсэлтэй байдлаар өнөөдрийн сонссон үгээ ч гэсэн сайн бодоод энэ ариун зоогийн ёслолд оролцоосэй гэж 성찬위원 хүсье. 앞으로 나오시죠. За, ариун зоогийн ёслолд оролцох хүмүүс урагшаа гараад ирээрэй. 잠깐 기도하고 할게요. 시작할게요. За, хамтдаа залбираад эхлэе. 주님의 은혜를 감사드립니다. Эзний нэгүсэл талархаж байна. 우리가 아직 죄인 되었을 때 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주시고 Бид нар гэм нүгэлтэн байхын бурхан та түрүүж биднийг хайрлаа. 예수님의 귀한 피 흘려 우리 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜를 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсгаад бидний гэм нүглийг уушлан аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 Эзний цусаар ургацсан манай ахын дүүс 남은 생에 주의 말씀과 주의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 항상 인도해 주시고 үлцэн амьдралаа эзэн таны үг болон нэгүслэр амьдрч чадхаар үргэлж удирдах. 다시 오시는 주님 앞에 더욱더 성장하고 또 변화된 모습으로 설 수 있도록 도와주옵소서. Дахин ирэх эзэн таны өмнө улам илүү өсөөд өөрчлөгдсөн дүр төрхөөр уулзах чадхаар туслаарай. 오늘 주의 말씀을 따라 성찬식을 진행하고자 합니다. Өнөөдөр эзэн таны айлцсан үгийн дагуу ариун зоогийн ёслолыг явуулах гэж байна. 우리를 구원해 주신 하나님의 은혜와 사랑을 기억하고 감사하는 마음으로 Биднийг аварч өгсөн бурхны нэгүсэл хайранд талархсан сэтгэлээр 함께 성찬식을 진행할 수 있도록 주님 도와주시고 인도해 주옵소서. хамтдаа ариун зоогийн ёслолд оролцож чадхаар эзэн минь хамт байж тусалж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.